Сейчас начнет. Вот начнет Раджкумари Срештha. Сейчас. नेपाल र रुसका बौद्ध सम्पदा विषयक अनलाइन सम्मेलन हुन गइरहेको छ। नेपाल र रुसका बौद्ध सम्पदा विषयक अनलाइन सम्मेलनमा उपस्थिति हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म सञ्चालिका राजकुमारी श्रेष्ठको तर्फबाट नमस्कार। रास उइते जोजलोपा जदौ छाजलो झोरले सेवासे मुना सेवारो लासो फ्याफुल्ला तासिदेले नि उइ उइ होर्से जय मसिंह राम राम सलाम अलैकुम सलाम साथै न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्दछु। इजरायलको तेल अभिवबाट उपस्थित भई सम्बोधन टक्राउन चाहन्छु। आज नेपाल सम्वत 1141 सिलाथो षष्ठी मिति 2077 फागुन 5 गते तदनुसार सन् 2021 फेब्रुअरी 17 तारिकको दिनमा नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको 70औं वार्षिकोत्सव बौद्ध धर्मका अध्येता रुसी प्राच्यविद इभान पाभलोभिच मिनाएभको नेपाल यात्राको 145औं वर्ष एवं उनको 180औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा नेपाल र रुसका बौद्ध सम्पदा विषयक अनलाइन सम्मेलन गर्न गइरहेका छौं। आजको यस कार्यक्रममा सञ्चालन सहयोगी श्री भरत कुमार साक्यज्यू युएसएबाट उपस्थित हुनुहुन्छ। यस कार्यक्रममा सञ्चार सहयोगी रेडियो नमस्ते नेपाल रहेको छ। www.radionamastenepal.org लगइन गरेर कार्यक्रम सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै नमस्ते नेपाल फेसबुकबाट पनि लाइभ प्रसारण भइरहेको छ। लाइभबाट पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक सहयोगी हुनुहुन्छ श्री विष्णु सिमखराज्यू इजरायलबाट उपस्थित हुनुहुन्छ। संयोजक त्रय हुनुहुन्छ श्री कृष्ण प्रकाश श्रेष्ठ, श्री दीनानाथ राज भण्डारी र बोरिस भेर्सिनिन रहनु भएको छ। सम्मेलन कार्यक्रमका आयोजकहरू यस प्रकार हुनुहुन्छ। गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद रुस नेपाल सहयोग तथा मैत्री समाज मास्को, भारतवर्ष अनुसन्धान केन्द्र प्राच्यत्य विद्या संस्थान मास्को, रसियाली हिमालय तथा तिब्बत अनुसन्धानकर्ता संघ सेन्ट पिटरबुर्ग, विश्व नेपाली साहित्य महासंघ रुस शाखा, हली नेवा गुथी नेपाल, नमस नेपाल हातेमालो सामाजिक संस्था समन्वय समिति इजरायल। यस सम्मेलन कार्यक्रममा सभापतिको आसनमा गैर आवासीय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद रुसका अध्यक्ष श्री शिवमणि भुर्त्यालज्यू रहनुहुनेछ। त्यस्तै गरी प्रमुख अतिथिमा रुसका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत श्री खिमानन्द भुसालज्यू रहनु भएको छ। साथै अन्य उपस्थिति महानुभावहरू अतिथिको आसनमा रहनुहुनेछ। यहाँहरू सम्पूर्णलाई यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न आग्रह गर्दै हार्दिक स्वागत गर्दछु। अब भने कार्यक्रम अगाडि बढाउनको लागि विधिवत रूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सहयोगी श्री भरत साक्यज्यूलाई यो माइक्रोफोन ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद राजकुमारीजी, नमस्ते। आज हामी यो अनलाइन कन्फरेन्समा नेपालबाट र रुसबाट साथसाथै म न्युयोर्कबाट सहभागी भएका छौँ। Здравствуйте, все русские гости. Здравствуйте. 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 Пати трусатле я не говорил по-русски, поэтому, может быть, я могу делать ошибку, но вы понимаете, что я говорю. Понимаем. Да. Я думаю, если я буду делать ошибку, мы вас простим. Да, хорошо, хорошо. И поймем. Сегодня День демократии Непала.
iso ito siponya mo ito online conference dalam ito isto swarg pidisat leti Minaev po Nepal. Поэтому сегодня мы говорим о буддизме. У нас гости из Непала. Они говорят по-непальски, по-английски тоже. У нас по-английски, по-непальски, по-русски. Мы говорим сегодня. Сначала я хочу пригласить у нас главный гость Химананда Бусал. Он у нас посол Непала в России now. Я хочу открыть выступление из Химананда Бусал. कार्यवाहक राजदूत श्री खिमानन्द भुसालज्यूलाई म केही शब्द अहिलेको आजको कन्फरेन्स अनलाइन कन्फरेन्सको सुरुवातमा राखिदिनुको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। खिमानन्द भुसालजी आजको हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि हुनुहुन्छ। Namaste, good evening. नमस्कार खिमानन्दजी। Chairman of this conference, distinguished ladies and gentlemen, I have the honor to be here with you all to participate in this very important conference today. First of all, I would like to extend my sincere thanks to the organizer who has extended an invitation to me to present in this conference. We are celebrating today the 70th anniversary of Democracy Day of Nepal and 145th years of the visit of Russian scholar on Buddhism, Professor Ivan Minaev to Nepal. Nepali people fought against the Rana autocratic regime and established democracy in Nepal in 1951. Nepali Congress led the democratic movement. Nowadays, the importance of democracy is more prominent. To realize democracy in true sense, a sovereign state should uphold the following features of democracy: respect the rule of law, respect the civil liberties, promote and protect the human rights of the people, preservation of the fundamental rights, full freedom of the press, freedom of speech and the right to movement, right to establish organization, institutions, independent, impartial and a competent judiciary, accountability of the government and a responsible government to the people, equality, periodic elections, adult franchise, separation of powers and the check and balance, good governance, etc. Nepal-Russia contacts at people-to-people level go far beyond the establishment of the formal diplomatic relation in 1956. A great scholar on Buddhism of Russia, Professor Ivan Minaev, visited Nepal in 1875 with a view to study culture, religion, ethnography, and arts of local people in Kathmandu. His study on Buddhism in Nepal connected the people of both countries. The teachings and ideals of the Lord Buddha, who was born in Lumbini, Nepal, had spread to Russia through Tibet and Mongolia. Buryata, Tuva, and Kalmykia regions of the Russian Federation have substantial number of Buddhist practitioners. Though Nepal is a birthplace of Lord Buddha, only 10% of the people practice Buddhism. About 80% are Hindu and the rest are Muslims, Christians and others. However, Nepali people have shown wonderful respect to all religions. Hindu and Buddhist devotees visit both temples and monasteries for praying and performing other religious activities. Both Hindu and Buddhist, including other religious communities, live in harmony and peace in Nepal. There is a good news that Russia-Nepal Friendship and the Cooperation Society is going to build a Russian Buddhist monastery in Lumbini in near future, which will further enhance the relations between two peoples of the two countries. Buddhism teaches us how to mitigate the human suffering, anxiety, hatred, discontentedness, and the confusion of the people that beset the human condition. Frustrated
with the human sufferings and the discrimination in the society, Gautam Buddha had to leave his luxurious royal palace for the search of the way to emancipate people from the sufferings and find the essence or the understanding of life. For this, he had to have undergone rigorous practice of meditation under the holy tree in Bodh Gaya. This is where he got enlightenment. Gautam Buddha started teaching to help people for the achievement of the goal of life, that is enlightenment, which brings wisdom, compassion, and freedom. The teachings, practices, and the reflections of Buddha are and will remain very useful, relevant, and helpful for the people to guide their life in the future, as well as for helping the needy people. I wish for the grand success of this conference. I thank you very much for your kind attention. Thank you. धन्यवाद केवानन्दजीज्यू, तपाईँको मन्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। आजको यो कन्फरेन्समा तपाईँले उपस्थिति जनाएर यति समय दिनुभयो, त्यसको निम्ति पनि धेरै धेरै कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। सम्पूर्ण नेपालबाट प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएका महानुभावहरू, अहिले हाम्रा रुसको लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत खिमानन्द भुषालज्यूले केही आफ्नो प्रमुख अतिथिको मन्तव्य राखिदिनु भयो। अब यसपछि हामी रुसमा बुद्ध धर्म र त्यहाँको स्थितिको बारेमा र अन्य विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईहरुलाई आज एउटा तथ्य पनि म भन्न चाहन्छु कि नेपालमा विदेशी मुलुकसँगको सम्बन्धमा बुद्ध धर्मको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। रुससँगको सम्बन्धमा पनि मिनाएभको नेपाल यात्राबाट सुरु भएको रुससँगको सम्बन्ध भन्ने कुरा आज हामीले थाहा पाउनेछौँ। आज मात्र नभएको यो तथ्य नै प्रमाणित गरिसकेको छ। यस्तै धेरै अन्य देश, जापान र तिब्बतसँगको सम्बन्ध त्यसै पनि छ। सबै बौद्ध अध्ययनको निम्ति नेपाल पहिलोचोटि आएपछि उहाँ अन्य देशसँग नेपालको सम्बन्ध चाहिँ विस्तार भएको तथ्य हामीले ऐतिहासिक रूपमा प्रमाणित गर्न सक्छौँ। यसै क्रममा अब आजको कन्फरेन्सलाई अघि बढाउनको निम्ति म चाहन्छु र यस क्रममा अब म रुसी विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राच्य विद्या संस्थान भारतवर्ष अनुसन्धान केन्द्रकी प्रमुख डाक्टर तात्याना लुबोभना साउम्यानलाई बोल्न निम्ति अनुरोध गर्दैछु। Татьяна Львовна, здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна Львовна. Окей. Здравствуйте, как у вас дела? Здравствуйте. У меня, когда я вижу так много непальских друзей, у меня всегда хорошее настроение. Я вас прошу сказать несколько слов. Несколько слов. Thank you very much. Your Excellency, Mr. Ambassador of Nepal, our Nepali friends and colleagues, our Russian friends and colleagues, first of all, I would like to express my gratitude for the invitation for so interesting function which we have now. And I think that during the last month, maybe, we'll have not only that meeting, we have our previous meeting when it was a presentation of a book, and we participated in that presentation, Moscow, Kathmandu. And I think that that is really very good tradition. And I would like to remember the some our colleagues, our Russian scholars, who was interested in Nepal and who published their work on Nepal. And I remember that when I came to the Institute of Oriental Studies after I graduated from Moscow University, I remember that we had in the institute, we have several specialists on Nepal. And I remember, maybe some of you also can remember these people. That is Nikolai Korolev, Lyudmila Aganina. She worked on the in literature of Nepal. And
I think that most of you should remember our veteran of Nepali studies, Professor Ilya Rytko, Ilya Borisovich Rytko. He was really we were called him as a universally educated person in Nepal. He knew everything about Nepal. He visited several times in Nepal. He was worked in this cultural center in Nepal. And I think that his contribution to the Nepali studies was very serious. And after that, maybe I would like to remind also the Professor Sergei Lunyov, who has his PhD on Nepal, and he is professor now, and he published a lot. And our colleague who unfortunately passed away recently, Litkov, Alexander Litkov. I think that Krishna, you should know him. You should remember him. He was, unfortunately, he was young when he passed away. And I think that in our institute now, we try to continue our studies of Nepal. Unfortunately, there are not many specialists now in Nepal, but I think that it is so interesting country. I think that it is so peculiar country, and its geographic position is very interesting. In Himalayas between sandwiched by India and Tibet. And this, country with great culture. And I think that I already remind this book, which has been published by the two sides, Kathmandu and Moscow. And we can see that here is many our Nepalese colleagues participate in this. And I think that our friend, our colleague, I don't know, we call him our Nepali person, this Krishna Prakash Shrestha. And Krishna, we're very grateful to you for your contribution in Thanks. the relationship between our countries. He is some kind of half ambassador of Nepal here, and we are happy that he worked in our institute, and we're happy that he continues his contacts with us, and we always welcome him. We're always ready and happy when he's coming to our institute and participated in our functions. And I'm happy that I have an opportunity to be here. Unfortunately, COVID-19 changed many of our plans. And now our contacts mostly through Zoom. But thank you, Zoom, that it gives us this opportunity. And I would like to wish all the success of our meeting. And I would like to wish success of this, your beautiful country. Unfortunately, I haven't been there, but I would be happy if I will have such an opportunity. Thank you very much. Большое спасибо, Татьяна Львовна. Вы хорошо говорили по-английски? Oh, Как же. Возглавляет Центр индийских исследований. И Центр в том индийских числе исследований, да. Непал, Шри-Ланка, Пакистан и so on. Нет, Пакистан нет. Пакистан нет, Пакистан не наш. Ну Нет. ладно. Пакистан – это India, отдел Ceylon, Ближнего и Среднего Buddhist Востока. Buddhist countries and Buddhist region also. Bhutan. Bhutan. Yes, that is our. And I like to add Yeah. that institute
last year published a book on myths and legends of Nepal, written by me. And I am very thankful to Center of Indian Bharatvarsh Adhyan Sansthan. I would like to thanks to that institute which published my book on Nepal legends and myths and legends. Thank you. Very much thank you to Krishna Rai also. I'm Tatiana Lubavna. Ishoras bardzo spasiba. My pleasure. अघि पनि मैले जानकारी गराएँ नेपाली साथीहरूलाई कि मिनाएभले नेपाल र रुसको सम्बन्धको सुरुवात गर्नुभयो. Minaev was the bridge of relation between Nepal and Russia. 145 years ago, he came to Nepal. And to study Buddhism is the initial phase of relation between Nepal and Russia. Now I request Tatiana. Tatiana Nikolaevna. Tatiana Nikolaevna, उहाँ चाहिँ रुस विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राच्य विद्या संस्थान भारतवर्ष अनुसन्धान केन्द्रकी वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ. तात्याना निकोलाएभना. Tatiana Nikolaevna. Здравствуйте, Tatiana Nikolaevna. Здравствуйте. Вы несколько слов говорите о родине Иван Павлович Минаева. Да. Okay. I shall read my paper because it will be easier for me. South Asian studies in Russia started with linguistic studies. In the very beginning of the 18th century, physician and botanist Mr. Schmidt took lessons from daily merchant. The keen interest towards South Asian countries arose with the conquest of Central Asia and advanced towards the borders of British India. Minaev was the first Russian scholar who studied both ancient and contemporary history of South Asian region. He collaborated with the War Ministry, sending them reports of his 3 travels around India, Nepal, Burma, and Ceylon that illustrated the public news regarding the idea of Russian march to the borders of British India. It appealed to both military and scientific circles in order to develop contemporary studies. A founded Russian School of Indian, Nepal, and Burma studies, although none of his students followed the path of their professor. I would like to say a few words about the last conference dedicated to Professor Minaev. The conference was held in November 2009 by Tambov State University in his native town of Tambov, some 460 kilometers to the southeast from Moscow. Besides local historians, scholars from Moscow State University, Institute of Oriental Studies, Moscow, and Museum of Anthropology and Ethnography, St. Petersburg, took part. The conference was entitled Minaev Readings, and the organizers planned to make it once a year or twice in 2 years. But in 2010, because of economic situation, it was postponed. Then postponed once more, and as the situation did not improve, that conference turned out to be the one and only. But nevertheless, now we have a book containing papers which are read on the conference. It is a collection of papers about scientific and cultural heritage of Ivan Pavlovich Minaev. Here it is. Have a look. Here's the book. And I would like to admit that Tambov pages of the biography of Minaev take a special place in the book. Local Tambov historians read several papers about Tambov at the times of Minaev, that is,
of 1840-1858. The authors used the unknown or little studied archival material. They found documents in the archives of the town about the family of Minaev, about the service career of his father, Pavel Glebovich Minaev. He worked in a department dealing with munition of the army detachments garrisoned in Tambov region. In 1846, he bought a small, really very small estate called Vasilyevka. As time went on, it was renamed Minaevka. In 1932, there were about 500 citizens there, but it fell to decay, and now there is no such a name in the map of Tambov region. In 1847, there was an epidemic of cholera, and Pavel Glebovich died. There were 9 children in the family, but only 6 of them survived. Mother of Ivan Pavlovich, Varvara Yevlampievna, was a well-educated person. She tried her best to give her children the best education she could. Children had 2 resident tutors, a teacher of German, well-educated German lady, Darisa Fedorovna Brock, and the teacher of French, Monsieur Desmoulins. Ivan Pavlovich studied English later in Petersburg before his first trip to India. The family had their small library with geographic atlas, from where young Ivan could get first knowledge about the world in general and particularly about Asia. Minaev studied in Tambov Gymnasium in 1852-1858, and one of the most interesting articles of the book is about the gymnasium itself, about the relations which existed between teachers and pupils and among pupils. Geography, foreign languages, including Greek, and the arts as a whole were very popular among the pupils. Ivan Pavlovich Minaev was one of the rare graduates who decided to continue his education in Petersburg University. Usually, most part of the graduates choose either career or a priest or a physician. The authorities of Tambov State University decided to perpetuate the memory of Tambov native, eminent historian, professor of St. Petersburg University, Ivan Pavlovich Minaev. On the 14th of June, 2011, a memorial plate was fixed on the wall of the former gymnasium as a tribute to their compatriot. One of the articles deals with the relations of Minaev family and Tambov region. They were the owner of a small estate and summers, and the whole family spent there. Another place which held a sentimental value for Ivan Pavlovich was an estate and country house of his brother-in-law Schneider, called Krasivka, on the, on the banks of Varona River. Those who read the letters from Europe or from India must have met those who read his letters from Europe or India must have met those names. That was really his small motherland. There are also articles about journals and letters of Minaev, about Minaev as a founder of Russian School of Indian Studies, the relations of Minaev with War Ministry and others. Appendix contains the essays of Minaev and memoirs about him that were not published or became a bibliographic rarity. First of all, it is a keynote speech of Professor Minaev was read on the class meeting of the academic staff and students of St. Petersburg University on the 8th of February, 1884. It stressed the importance of Oriental studies for Russia and presented arguments for developing studies of contemporary situations in the country of that part of the world. The second part of the appendix is a memoir of Alexandra Petrovna Schneider, niece of Minaev. After the death of her parents,
She and her elder sister Varvara Petrovna lived with Ivan Pavlovich Minaev. Alexandra Petrovna herself was a painter. Both sisters were close friends with the family of a Russian famous traveler, Miklucha Maklai. So this memorial is really a fascinating reading. All articles are, of course, in Russian, and the book is available in the library of the Institute of Oriental Studies, Moscow. That's all. Thank you for your Большое attention. спасибо. Большое спасибо. अहिले मिराएबको विषयमा हामीलाई तात्याना निकोलाएभना जागोरुद्रिकोभाले जानकारी गराउनु भयो। हामी यो नेपालको प्रजातन्त्र दिवस र त्यस्तै गरिकन नेपालको प्रथम पटक भ्रमण गर्ने रुसी अन्वेषक इभान पाभलोभिच मिनाएभको 145औं यो नेपाल यात्राको वर्षको उपलक्ष्यमा यो अनलाइन सम्मेलन गरिरहेका छौं। यो अनलाइन सम्मेलनमा आज नेपालबाट रुसबाट हामीलाई अन्वेषकहरू विद्वानहरूले सहभागिता जनाइरहनु भएको छ भने हामीलाई इजरायलबाट हाम्रा प्राविधिक सहयोगीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ, हाम्रा साथीहरूले सहयोग गरिरहनु भएको छ र विश्वभरिबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। भर्खरै हामीले इभान पाभलोभिच मिनाएभको जन्मभूमि जन्मस्थानको विषयमा तात्याना निकोलाएभनाबाट जानकारीहरू पायौं। अब हामी अर्का वक्तालाई बोलाउन गइरहेका छौं। डाक्टर मार्गारिता फ्योदोरोभना अल्बेदिन। उहाँले चाहिँ मिनाएभको नेपाल यात्रा कसरी भयो, काठमाडौँसम्म उहाँ कसरी पुग्नुभयो, कुन बाटोबाट पुग्नुभयो त्यस विषयमा बताउनु हुनेछ। Здравствуйте, Маргарита Федоровна. उहाँ हुनुहुन्न जस्तो छ। उहाँ सम्पर्कमा रहनु भएको छ। किनभने उहाँ चाहिँ गाउँमा बस्नुहुन्छ अहिले। उहाँले भन्नुभएको थियो सम्पर्क राख्न सकेन भने आउँदैन भन्नुभएको थियो। सम्पर्क राख्न सक्नु भएन होला। उहाँले चाहिँ मिनाएभ हिँडेको बाटोबाट हिटौडादेखि काठमाडौँसम्म हिँडेर यात्रा गर्नुभएको थियो र उहाँ चाहिँ मिनाएभविद पनि हुनुहुन्छ र प्राच्यविद पनि हुनुहुन्छ। नेपाल सम्बन्धी उहाँले धेरै लेखहरू र एउटा किताब पनि प्रकाशित गर्नुभएको छ। यो जानकारीको लागि पनि धेरै धन्यवाद कृष्ण दाइ। यो सुभाष नेपाल रुसियन उहाँले भन्नुभएको रुसियन भाषामा उहाँले भन्नुभएको रसियन भाषामा त उहाँको बारेमा धेरैलाई थाहा छ, त्यसै कारणले मैले नभनेको। खास गरिकन अब हामी सम्मेलनलाई अगाडि बढाउँछौँ। उहाँ के गरेको सम्पर्कमा आउनुभयो भनेदेखि हामी मार्गारिता फ्योदोरोभना फेरि पनि बोलाउने छौँ। अहिले पनि अब यसभन्दा अगाडि लुम्बिनीको विषयमा, लुम्बिनी हामी सबैलाई थाहा छ, लुम्बिनी जन्मभूमि, बुद्धको जन्मभूमि हो र पवित्र स्थल पनि हो र तपाईहरु कोही बुद्ध धर्मप्रति आस्था राख्नुहुन्छ भने लुम्बिनी एकचोटि भ्रमण नगरिकन तपाईको जीवनको सार्थकता हुँदैन भनेर धेरैले भन्ने गर्छन्। भन्ने मात्र होइन, यो बुद्ध स्वयंले यस विषयमा पनि बोल्नु भएको कुरा हामीले बुद्ध ग्रन्थहरुमा पाउँछौं। लुम्बिनीको विषयमा अहिले हामीलाई रुसी विज्ञान प्रज्ञा प्रतिष्ठान प्राच्य विद्या संस्थान प्राचीन पूर्वीय कला तथा संस्कृति विभागकी वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यकर्ता डाक्टर भिक्टोरिया भिक्टोरोभना भेर्तोग्रादोभा उहाँले के कुरा बताउनु हुनेछ। या शिक्षा Приглашаю Виктория Викторовна. Виктория Викторовна, здравствуйте. Здравствуйте. Как у вас дела? Namaste. Namaste. Thank you very much for this conference. Я приглашаю вас сказать о Лумбини. Как вы думаете о Лумбини? Это как у вас мнение о Лумбини? Alumbini? Yeah. It is very difficult problem which is now must be reconstructed. But one thing, it is pilgrimage problem, pilgrimage of the Buddhists from all over the world. It is one problem. Other problem is a scientific problem which now reconstructs
because there are many inscriptions, new inscriptions, which can give some new ideas about this. Now it is impossible to tell all today, but it will be very interesting new new conclusions. I am waiting them. I study some coins concerning inscriptions concerning Indian Nepal art and Nepal history. I tell you, coin inscriptions contain a rectum of wedding of Chandragupta the First, you know, and the Lichhavi princess Kumara Devi, and suggest the established dynastic line from 320 AD. An inscription point to Nepal, brotherly kingdom, one of the best monuments of Buddhist art is the stone relief of birth of the Buddha in National Museum, Kathmandu. You know this place. At this time, it is associated with the Shaivism and Vishnuism developed. The formation of Northern Buddhism, where Tibet becomes a canonizing center, changes the aesthetic and system of art. And Vajrayana becomes the main direction of Buddhism. Images of deities appear in angry form. I would like to tell about Buddhist architecture of Nepal. Buddhist architecture is stupa architecture, vihara, and temple architecture. Nepali, it is Bahal Dega. Bahal Dega, it is very important Buddhist terms of Nepal architecture. You know very well the Buddhist stupa at Kathmandu, Buddhist stupa Swayambhunath, Kathmandu. Peculiarly, the Nepalese stupas as object of pilgrimage at the renewed type due to contamination of the Buddhist cult with the ritual Shaivism. The appearing rings, notches above the hemisphere of the stupa, which come from Shaivite clubs with the notches carried by Shaivite included. Now the presence of Buddhist monuments on territory of Hindu, but also contamination on significant parts of Shaivite monuments into Buddhist memorial structures, stupas, create a complex confessional case system in Nepal. It is very, very important discussion which now is going on. In this regard, we can call the Hiranyavarsha Mahavihar a center of pilgrimage for both Hindus and Buddhists, and various religion interpretations associated with the living goddess Kumari. Without understanding this complex phenomena of Nepal culture, it is impossible to understand the essence of many problems of the state of Nepal, which is on threshold of a new path.
I would like to say, to tell that great contribution to the study of these processes in the culture of Nepal is made by Dr. Krishna Prapash Sreshtha, our colleague on the study of ancient Indian and Central Asian Institute of Oriental Studies of Russian Academy of Sciences. I bring him our sincere gratitude. Thank you. Большое спасибо, большое спасибо. Виктория Викторовна, вы очень хорошо говорили о буддийской культуре в Катманду, Лумбини. Я еще раз скажу большое спасибо вам. И вам спасибо за слушание. अहिले हामीलाई लुम्बिनी र काठमाडौँको कल्चर अझै भनौँ भने बौद्ध संस्कृतिको विषयमा भिक्टोरिया भिक्टोरियाले केही कुरा भनिदिनु भयो। अब अर्को पक्षमा अलिकति अगाडि लान चाहन्छु म। नेपालमा प्राविधिकहरू उत्पादन गर्नमा रुसको तत्कालीन सोभियत सङ्घको ठुलो भूमिका छ। हजारौं नेपाली इन्जिनियर, डाक्टर, अन्य विधामा विद्वानहरू उत्पादन गर्नमा रुसको त्यो भूमिकाको म व्यक्तिगत रूपमा प्रशंसा गर्न चाहन्छु र त्यसमध्ये एकजना म पनि पर्छु। रुस नेपाल मैत्री समाजको कारणले गर्दाखेरि म पनि मस्को पुगेको थिएँ र अध्ययन गर्ने मौका पाएको थिएँ। त्यसकारणले पनि यो सम्बन्ध जुन रुस र नेपालको छ र त्यसमा पनि रुस नेपाल सहयोग र मैत्री समाजको भूमिकाको प्रशंसा सबै नेपालीहरूले गर्न र अझै भनौँ भनेदेखि यो नेपालमा रहेका जति पनि प्राविधिकहरू छन् रुसमा पढेका उहाँको परिवारहरूले सधैँ गरिरहेछन्। यस क्रममा यो सम्बन्धको लागि अघि बढाउनको निम्ति बौद्ध संस्कृति, बौद्ध दर्शनले पनि त्यत्तिकै सहयोग पुर्याएको छ। यस विषयमा अब म रुस नेपाल सहयोग मैत्री समाजका अध्यक्ष श्री मिखाइल सेर्गेभिच नेक्रासोभलाई बोल्नको अनुरोध गर्न चाहन्छु। Михаил Сергеевич, здравствуйте. Добрый вечер, уважаемые друзья. Как у вас дела? Намасте. Намасте. Вот, я бы хотел поприветствовать членов делегации и сказать, что я скажу свою речь, и Дина Натх поможет мне ее перевести. Я буду говорить на русском, она не такая длинная, и наш вице-президент Общества сотрудничества и дружбы с Непалом Дина Натх поможет мне донести ее до вас уже на вашем языке. Так хорошо. Вы будете сказать несколько слов? Да. Ну, я хотел бы поприветствовать исполняющего обязанности посла Непала Химананду Пхусал, Кришна Пракаш Реста, организатора этой конференции, за то, что пригласили на эту конференцию. Я считаю, что она важна с точки зрения того, что она посвящена 70-летию провозглашения демократии в Непале, 180-летию со дня рождения русского востоковеда Минаева и 145-летию его поездки в Непал. То есть сама повестка говорит сама за себя о важности той темы, которую мы сегодня обсуждаем. Это Непал, Россия, российско-непальская дружба, буддизм и религия, которая существует на вашей территории. Вот. Я бы очень коротко сказал о проекте, о статусе проекта строительства российского буддийского храма в Лумбини. Вот. Все вы знаете, что буквально в 2019 году был подписан договор выделения участка российской стороне, а именно Обществу дружбы и сотрудничества с Непалом в Лумбини, родине рождения Будды, вот, где мы собираемся построить буддийский российский храм, точную копию Санкт-Петербургского Датсана. К сожалению, коронавирусная инфекция, которая поразила весь мир, она сдержала произошла задержка строительства,
Но вот уже несколько месяцев назад мы написали все письма правительства Непала в Лумбини и Министерства иностранных дел Российской Федерации о том, что, к сожалению, вот эта задержка произошла не по нашей вине, и мы просим продлить договор аренды этого участка в связи с тем, что строительство начнется уже в этом году. Вот, мы весной этого года, если ситуация по ковидной инфекции эпидемиологическая будет благоприятной, мы хотим заложить первый камень. Дальше в этом же году начнутся, значит, проектно-изыскательские работы, и если все хорошо, то в следующем году мы, наверное, начнем уже само строительство. Не буду говорить о той важности строительства российского буддийского храма на территории Лумбини, потому что это все-таки Россия должна быть, я так представляю, представлена на территории Лумбини российским буддийским храмом. Мы обговорили всю ситуацию с бурятскими буддистами, согласовали, значит, это строительство, утвердили проект строительства этого храма, и после того, как он будет построен, бурятская община будет осуществлять там все необходимые действия в этом храме. Ну вот на этом я бы хотел закончить свою речь, что вот этот большой проект, который уже длится 2 года, общество сотрудничества и дружбы с Непалом должно решить, поскольку самый сложный вопрос финансирования этого проекта, он решен, создан в Санкт-Петербурге специальный фонд строительства храма в Лумбини, и Дмитрий Морозов, как спонсор, в принципе, заверил всех нас о том, что финансирование строительства этого храма состоится в полном объеме, а сумма на самом деле не маленькая. Поэтому я передаю слово Дине Напх, пожалуйста, он переведет мои слова. Спасибо. Dina, не слышно, включи звук. Unmute गर्नुस्. म्युटमा हुनुहुन्छ दिनानाथजी। रुस नेपाल मैत्री तथा सहयोग समाजको तर्फबाट यहाँ सबैलाई हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दछु। हाम्रो संस्थाले श्री गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा रुस बौद्ध विहार बनाउने ठुलो अभियान सुरु गरेको यहाँ सबैलाई अवगत गराउन चाहन्छु। सोभियत सङ्घको पालामा रुसको लागि लुम्बिनीमा बिहार बनाउनु जग्गा छुट्याएको थियो। त्यो जग्गा सोभियत सङ्घको अन्त भएको कारणले हाम्रो सङ्घले नयाँ जग्गा पाउनको लागि पुनः निवेदन दिनुपर्ने अवस्था भयो। सन् 2019 मा रुस विज्ञान तथा सांस्कृतिक केन्द्रको 40औं वार्षिक उत्सवमा काठमाडौँस्थित केन्द्रमा लुम्बिनी विकास कोष र हाम्रो संस्था बीच रुस बिहारको लागि जग्गा ल्यान्ड लिज मेमोरेन्डमको हस्तान्तरण भयो। अहिले लकडाउन पेन्डेमिकको लकडाउनको कारणले गर्दा शिलान्यासको मिति सार्ने पर्ने भएको अवस्था भएको अवगत गर्न चाहन्छु। हाम्रो सम्झौताको अनुसार हामीले 6 महिनाभित्र बनाउनु पर्ने थियो र यो लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि हामीले बनाउन नसकेकोले हामीले पत्राचार गरी अलिकति सारेको छौँ र आशा छ केही दिनभित्र लकडाउन खुल्नेछ र अवस्था सामान्य हुनेछ भन्ने आशा लिएको छौँ। अहिले आउँदो स्प्रिङ अप्रिल मे 2021 सन् 2021 मा शिलान्यास गर्ने हामीले निर्णय लिएका छौँ। धन्यवाद। धन्यवाद दिनानाथजी। Большое спасибо, Михаил Сергеевич. यो सेन्ट पिटरबुर्गको बिहार धेरै नै भव्य छ र त्यो लुम्बिनीमा बन्यो भनेदेखि चाहिँ धेरै नै महत्त्वपूर्ण कुरा हुनेछ। हजुर, मैले एउटा छुट्याएको छु के भन्दाखेरि सेन्ट पिटरबुर्गमा जुन चाहिँ एउटा ठुलो बिहार छ त्यो 1900 सालमा बनेको हो। 1900 सालमा चाहिँ बनेको
त्यो त्यसैको चाहिँ नि सानो प्रतिलिपि भनौँ एउटा कपी चाहिँ नि अहिले बनाउने प्लान छ हाम्रो लुम्बिनीमा त्यसैको है। अनि यसको लागि चाहिँ नि यसको लागि मेन फन्ड गर्नुहुन्छ हाम्रो दिमित्री मारोजोको, उहाँले सेन्ट पिटर्सबर्गमा बस्नुहुन्छ, उहाँ आफै बुद्धिस्ट पनि हुनुहुन्छ, बरोबर नेपालमा भ्रमण गर्नुहुन्छ। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद दिनानाथजी, कृष्ण दाई र साथसाथै Большое спасибо, Mikhail Sergeyevich еще раз. Thank you very much. आदरणीय नेपालका अतिथिहरू, सम्पूर्ण सहभागीहरू, हामीले आज काठमाडौँ स्थित रुस विज्ञान तथा संस्कृति केन्द्रकी निर्देशिका श्रीमती युलिया अलेक्सेन्द्रोभना आन्द्रोसोभालाई पनि बोलाएका थियौँ। उहाँ सम्पर्कमा आउनुभयो भने उहाँसँग पनि अहिले कुराकानी गर्नेछौँ। एउटा जानकारी तपाईँलाई के गराउन चाहन्छु भन्दाखेरि रुसमा बुर्यातिया भन्ने एउटा गणराज्य छ। त्यहाँ चाहिँ बहुसङ्ख्यक हाम्रो हिमाली भेगका बुद्धिस्टहरू जस्तै अथवा हामीले सामान्य भाषामा मायान अथवा तिब्बतियन बुद्धिज्म पनि भन्ने गर्छौँ। हिमालयन बुद्धिज्म भनेर अहिले हामीले प्रचलनमा ल्याएका छौँ शब्द। त्यस बुर्यातियामा चाहिँ त्यो किसिमको बौद्ध परम्परा रहेको छ। आज हाम्रो साथमा बुर्यातियाका धेरै लामाहरू पनि हुनुहुन्छ। उनास सिबन्या गस्ती इज बुर्यातिया खाम्पा लामा, खाम्पा लामा दाम्बा आयुसेव, त्यस्तै गरिकन उनास गस्ती इज बुर्यातिया आयुर लामा, उनास गस्ती इज मस्कवी दिद हाम्बु लामा दाचिनीमा, उनास गस्ती इज इर्दिस लामा, इर्दिस लामा Председатель Московского представительства патриотического традиционного буддизма. इर्दिस लामाले अहिले हामीले अब केही कुरा बताउने छ। इर्दिस लामा या बास प्रिग्लासायो अघि देख्नु भएको थियो, अहिले कतै इर्दिन लामा, इर्दिन लामा, इर्दिन लामा, इर्दिन लामा, इर्दिन लामा अघि देखिनु भएको थियो कतै। उहाँ सम्पर्कमा हुनुहुन्न? उहाँ भन्नु रेक्टरलाई भन्नु पाए हुन्छ कि, रेक्टर छ नि हाम्रो। अहिले रेक्टरलाई दिनुहोस् न त, उहाँ आउनुहोला। रेक्टरको नाम हो डेम्ब्रेल। हो सायद होइन, डेम्ब्रेल दासी बल्दानव। अब यसपछि इर्दिम लामा आउनुभएपछि फेरि हामी उहाँसँग सम्पर्कमा आउनेछौँ। अहिले हाम्रो सम्पर्कमा हुनुहुन्छ बौद्ध विश्वविद्यालयका कुलपति देब्रेल दासिबाल्दानोभ, रेक्टर बुद्धिस्टको उनिभर्सिटेटा Debrel Dasibaldanov. Я вам приглашаю. Добрый вечер, это я из Бурятии. Представляю буддийское традиционное санху России и являюсь ректором Буддийского университета Даши Чанхарлин. И от лица Хамбаламы Тамбаишеева поздравляю вас, всех участников с этой конференции и также с праздником государственным Непала и со всеми датами, которые сейчас знаменуются, и конференция здесь проводится. И очень рад, что я могу принять участие. И вот когда Динанат выходил на нас и попросил рассказать об университете. Но между нашими странами существует издавна связь большая и тесная, так как мы здесь, проживающие люди, исповедуем буддизм, и Будда Шакьямуни
Будда нашего времени, он родился у вас в Непале. И наши паломники приезжают в Катманду, в частности, да, а также приезжают в Лумбини и поклоняются местам, где Будда родился, и много таких святынь, Сваямбхунат и Будданат. И в частности, относительно Будданата можно сказать, что у нас здесь тоже есть такая ступа, Джаранхашор его так называем на тибетском языке, и точно такая же копия, только немного малого размера, она находится у нас здесь. И мы, когда приезжаем молиться этой ступе, сразу вспоминаем, что вот такая же ступа находится в Катманду, и больше другой ступы в другом месте как бы нету, и поэтому вот такие у нас традиции, связи. Ну, что относительно современного состояния буддизма в России, то вообще в России в 1741 году, когда императрица Елизавета Петровна подписала указ о том, что инородцы Забайкалья и Восточной Сибири могут исповедовать свою религию буддизм, вот оттуда мы считаем, что новейшее распространение учения Будды в нашей стране. Позже, в 1764 году, уже другая императрица Екатерина II подписала указ или даровала титул главного ламы, так как уже за это время начали появляться буддисты, и таких священников, монахов стало много, и у них появился лидер, и первому главному, можно сказать, ламе даровала императрица Екатерина II, даровала титул пандито Хамбаламы. И он стал первым пандита Хамбаламой, и вот такой институт существует и поныне. Сейчас у нас 24-й пандита Хамбалама. Первым пандита Хамбаламой был Тамбадарджа Саяев. И наш университет носит имя первого Хамбаламы Саяева. И наш институт основан в 1991 году, когда у нас произошли события, и Советского Союза не стало, и мы получили свободу вероисповедания. И с тех пор на нашей территории, где проживают буряты и также те люди, которые исповедуют буддизм, было много дацанов. До событий 37-х годов прошлого века было много дацанов. И когда Советский Союз встал в силу, то эти дацаны все были закрыты. И начиная с 90-х годов у нас началось такое как бы возобновление или же восстановление этих дацанов. И с восстановлением дацанов появилась потребность в кадрах или же в тех служителях, в монахах, ламах, которые будут служить в этих дацанах. И было принято решение создать учебное заведение, которое готовило бы эти кадры. И начиная с 1991 года у нас существует такое учебное заведение. Он начинался как буддийский институт, позже, в 2004 году, он был переименован в буддийский университет, и поныне она ведет деятельность. В этом университете преподают учителя, которые прошли полный курс обучения в индийских монастырях. И также есть преподаватели, которые обучались в Монголии, а также есть преподаватели, которые обучались здесь у нас в Бурятии.
И такой преподавательский состав преподает студентам в большей степени ребятам, которые здесь из местных доцанов, а также есть у нас ребята, которые приехали из других буддийских регионов России. Много ребят обучается у нас западных городов России, и основной у нас учебный процесс направлен на изучение буддийской философии. На первых курсах мы даем философию, связанную с праманавартикой. 4 года у нас ребята изучают праманавартику, тибетский язык, тибетскую грамматику и также предмет, на котором изучает, как вести молитвы и проводить службы во время больших молебнов. И в дальнейшем у нас ребята обучаются второму отделу, такой большого отдела, который мы называем пражни парамита. И также на заключительных курсах ребята изучают астрологию, и у нас существует отдельный факультет буддийской живописи, где ребята учатся рисовать буддийскую танху. И также, конечно, у нас отдельно существует факультет тантры. По таким направлениям мы обучаем ребят в течение 8 лет. И по завершении этого учебного процесса студенты, выпускники у нас получают диплом по завершении этого учебного заведения, и они могут вести свою деятельность в доцанах. Также мы ведем такую как бы просветительскую деятельность среди населения, то есть у нас преподаватели ведут лекции по буддийской философии, и также несколько таких социальных проектов мы проводим. Один из таких проектов – это профилактика здорового образа жизни и также поддержание спортивных мероприятий. Раз в году у нас на базе университета проводится большой шахматный турнир, куда приезжает множество гроссмейстеров с нашей страны, а также зарубежья из Монголии. Много шахматистов приезжает, и проводим вот такой шахматный турнир, который направлен на популяризацию здорового образа жизни и поддержка таких спортивных мероприятий. И также, конечно, мы участвуем в разных конференциях, и в частности мы стараемся поддержать культуру местного народа, в частности бурятскую культуру. Раз в месяц такую конференцию, которая направлена на сохранение бурятского языка. Вот такими вот родами деятельности мы занимаемся. И к нам приезжали из посольства Непала в России, и также мы наслышаны о том, что в Лумбине будет строиться монастырь или же храм, к чему мы очень сильно рады. И также мы поддерживаем, и в этом проекте участвует в основном доцан, который находится в Санкт-Петербурге. И по главе Ширета Ламой Санкт-Петербургского доцана Будда Бальжиевичем мы также с ним связываемся и переговариваем насчет этого проекта, и очень рады, что скоро начнется строительство. В завершение хочу сказать, что у нас по лунному буддийскому календарю недавно наступил Новый год, и хочу пожелать вам всем участникам нашей конференции крепкого здоровья, всех благ, чтобы все у вас хорошо получалось. И
дружба между нашими странами и также обществами все крепчало. И всем удачи. Спасибо за внимание. Спасибо. Also, спасибо. Ректор Дебрел Дасипалдану. Да, спасибо. Новым годом. Спасибо. И Непали отмечали тоже наши буддисты. Спасибо, Даси. Да. Дамрел, Бакса, спасибо вам большое. Я не коротко вам переведу тогда, да? Да, хорошо. Основное можете перевести. Да, основное переведу тогда. Просто это длиннее очень, да. Да. यहाँ सबैलाई हार्दिक अभिवादन पण्डित लामा हम्म लामाको तर्फबाट पनि यहाँलाई हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु। हम्म लामा आफै चाहिँ यसमा आज भाग लिन सक्नु नभएकोले चाहिँ मलाई यसको चाहिँ जिम्मेवारी दिनुभएको छ र अहिले नेपालमा लोसार यहाँ चाहिँ बुद्धिस्ट न्यू इयरको उपलक्ष्य पनि यहाँहरूलाई सबैलाई हार्दिक शुभकामना र अहिले हाम्रो बुद्धिज्म कहाँबाट सुरु भयो भन्ने कुरा सुरुमा चाहिँ नि 1741 सालमा यहाँको इम्प्रेस र ले चाहिँ नि रुसमा बसी आएका र रुसका बुद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि चाहिँ नि बुद्धिस्ट बिहार बनाउने अनुमति दिनुभएको थियो त्यसबेला उहाँको निर्देशनमा र त्यसै कालदेखि यहाँ बुद्धिस्ट बिहार र बुद्धिज्मको चाहिँ सुरुवात भएको मानिन्छ। अनि 1991 साल पछि 1991 सालपछि जब सोभियत युनियन को विघटन भयो त्यसपछि चाहिँ नि यहाँ बुद्धिस्ट र अन्य धर्महरूले चाहिँ नि अलि स्वतन्त्रता पायो र त्यसपछि हाम्रो युनिभर्सिटीको स्थापना त्यही बेला भएको थियो 1991 सालमा। हाम्रो इन्स्टिट्युटमा विशेष गरी कुन कुराहरूको चाहिँ नि पढाइ हुन्छ भन्दाखेरि पाठ हुन्छ भने बुद्धिस्ट फिलोसफी, टिबेटियन ग्रामर, रिचुअल र पूजा आदि कसरी गर्ने भन्ने, प्रार्थना कसरी गर्ने, प्रज्ञा पारमिता र एस्ट्रोलोजी र बुद्धिज्मको ठाङ्का र तन्त्रको बारेमा ज्ञानहरू दिइन्छन्। हामी विभिन्न कन्फरेन्सहरूमा भाग लिन्छौँ र हाम्रा ग्रेजुएट्सहरूले पछि गएर चाहिँ विभिन्न दर्शनहरू गएर चाहिँ पूजाआजा र प्र्याक्टिस गर्ने पनि गर्छन्। धन्यवाद। धन्यवाद श्री दिनानाथजी, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ यो छोटकरीमा अनुवाद गरिदिनु भएकोमा। आजको कन्फरेन्समा हामीसँग धेरै बौद्ध सङ्घ संस्थाको प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको छ, रुसबाट नेपालबाट पनि। यसै गरिकन अहिले हामीसँग अर्का प्रतिनिधि हुनुहुन्छ इर्कुस नगरको बौद्ध विहार दाचानका प्रमुख बिलितको बातोएव он глада буддистского дачаного Иркутска, Билетку Батуев. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам приглашаю для несколько слов. Хорошо. Я готов. Вы можете начинать. Да. Здравствуйте, участники конференции. Я буду говорить тоже на русском языке, поэтому большой радостью я к вам присоединяюсь. И мы живем в Иркутске 2000 года. Здесь у нас в центре города выделен большой участок, около 2 гектаров земли. Это парковая зона. В парковом центре почти города Иркутска. Иркутск, он является столицей Восточной Сибири со времен царских времен. Поэтому она считается очень такой продуктивным городом, очень таким имеет международный аэропорт, который все узлы мира, все в Юго-Восточной Азии мы контактируем. И очень много у нас туристов бывает. Мы живем рядом с Байкалом.
озера Байкала. Это у нас самое близкое расстояние, это 60 километров. Мы делаем там обряд воды. Обряд воды это лусут называется, мы как на тибетском варианте называем. Вот. Мы здесь строим монастырь уже на протяжении 20 лет. Мы за 4 года оформили земельный участок. И таким образом 5-го года уже идет потихоньку наше строительство. Строительство это у нас уже построено здесь 3-4 дугана. Это молебных маленьких дома, которые ведутся службы. Есть еще мы себе построили ряд таких зданий, допустим, вспомогательных территориальных зданий, чтобы тоже как бы заниматься своими хозяйственными делами. Таким образом, у нас очень много у нас приходит русскоязычное население, тем прибегает к нам помощи тибетской медицины. Основной это наш фактор. Астрология уже давно здесь находится на территории Иркутской области. У нас 6 районов бурятских районов, проживающих иркутских бурятов. Поэтому мы имеем 3 федеральных, как бы масштабных территориальных направления. Это у нас Агинский округ, Республика Бурятия и Усть-Ордынский автономный округ. Поэтому в этом деле мы более значимый вопрос объясняем философию, тибетскую медицину, особенно на русском языке. Здесь очень много приходит принимать буддизм русскоязычное население. Мы никогда не отказываемся, поэтому по ходу дела бывают и объяснения, и очень много таких факторов, как интерес к буддизму. Кто был Буддой и что он дает. Интересно, они все интересуются, читают все философии буддизма. И как бы больше к нам они посещают с нами наравне, как бы вживую, как бы поговорить, почитать все молебны и узнать о философии. В 2018 году, 26 апреля по 30 апреля 2018 года я присутствовал на конференции в Лумбине, поэтому я очень рад был находиться в Непале. Дин Рад мне очень помог с поездкой. Мы там съездили, где родился Будда, город Лумбини. И таким образом для меня это было это очень такой значимый момент, что я был именно на вашей родине. И тоже к участию строительства мне объяснили именно Дина Рад. И мы смотрели, как по случаю строительства я занимался стройкой, и это как бы вопрос оставал для нас это еще неизвестным, поэтому санкт-петербургские наши ламы в лице Будабальжиевича, Буддаламы, и уже как бы основательно уже это вопрос решенный. Это очень хорошо и радует нас. Но здесь у нас тоже наши проекты, которые у нас еще 3 здания будут огромные. Тоже мы готовимся к строительству соборного большого храма. Храм это Сакчен Дуганом. Таким образом у нас идет такое более активное развитие нашей санки, нашей общины. Поэтому мы никак не можем сказать, что здесь мы, как бы сказать, зимой и летом у нас всегда посещает очень много наших прихожан, очень много
Запада, москвичей, средней полосы России. И очень много было европейцев приезжают именно направлением Байкал, и зачастую у нас бывает очень много туристов. Вот чем я хочу именно, как говорится, поговорить и объяснить, вам рассказать вот так. Но в целом я бы сказал, что буддизм у нас развивается очень, очень хорошо. Мы присутствуем в таких, как университетах иркутских, очень много здесь университетов у нас, около 6-7 университетов больших, имеют колоссальный уже возраст 200 лет, 150 лет идет обучение во время еще царских времен. Поэтому очень многие студенты приходят к нам, изучают и интересуются именно буддизмом. Поэтому рассказать мне еще будет в последующем, еще приготовлю рассказы. Но я думаю, что вам будет все равно интересно. Я слежу за вами, то есть за конференцией. Спасибо за внимание. Спасибо. 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 दिनारायणजीले अलिकता संक्षेपमा अनुवाद गरिदिनुहुन्छ? ल म संक्षेप भन्छु। उहाँले भन्नुभएको चाहिँ 2018 सालमा उहाँ नेपालमा पाल्नु भएको थियो। उहाँ चाहिँ यहीँबाट सुरु भयो 2018 सालदेखि बुद्धिस्ट कन्फरेन्स त्रिपत्रिकामा उहाँले भाग लिनु भएको थियो। उहाँले यहाँको पण्डित खुम्बा लामाको पत्र पनि प्रदान गर्नुभएको थियो उहाँलाई, प्राइम मिनिस्टरलाई नेपालमा प्रदान गर्नुभएको थियो। यो अनि उहाँ हाम्रो इर्कुट्स दाछान उहाँको शब्दमा भन्दाखेरि इर्कुट्स महाविहार भनेको रुसको इस्ट साइबेरियाको क्यापिटल इर्कुट्स भन्ने सहरमा रहेको छ। 2 हेक्टरको जमिनमा यो विहार खडा भएको छ। यो सहर इन्टरनेसनल एयरपोर्ट छ। बैकाल भन्ने सागर नजिकै छ। यहाँको सबभन्दा नजिकको डिस्टेन्स भनेको 60 किलोमिटर हो। र यहाँ पानीको पूजा पनि गरिन्छ। यस सागरको पानीको पूजा गरिन्छ। रुसीहरू यहाँ हाम्रो बिहारमा रुसीहरू पनि धेरै आउँछन्। रुसीहरू चाहिँ हाम्रो बुद्धिस्ट फिलोसफी र बुद्धिस्ट ट्रेडिसनल प्र्याक्टिसहरूमा उहाँ धेरै इन्ट्रेस्टेड छन्। र यहाँ विभिन्न सहरहरूबाट इभन मस्कोवासीहरू र अन्य त्यहाँभन्दा पनि बाहिरका मानिसहरू रुसीहरू यहाँ आएर हामीसँग यहाँ घुइँचो लाग्छ। हाम्रो यहाँ मेन काम भनेको अहिले यो बाहेक टिबेटियन मेडिसिन रसियन भाषामा ट्रान्सलेट गर्ने र यसको टिबेटियन मेडिसिनको यहाँ प्रचार भइरहेको अवस्था छ। यति हो, छोटकर्म यही हो। अरू चाहिँ हाम्रो ब्रोसर बन्दैछ, हामीले भनेको चाहिँ ब्रोसर बन्दैछ। हामी पछि यसको बारेमा विस्तृत रूपमा छाप्नेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद। म इर्कुट्स्क गएको थिएँ, त्यस टाइममा चाहिँ वहाँ बुद्ध धर्मको त्यतिको प्रचार थिएन सोभियत पिरियडमा। अहिले भएदेखि त्यहाँ पनि पुग्ने थिएँ। धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँहरू सबै दुवैजनालाई। अलिकता अर्को एउटा तथ्यतिर जान्छु। सोभियत सङ्घ हुँदाखेरि म त्यहाँ थिएँ, त्यति बेलाको मलाई सम्झना छ। तर अहिले रसिया हुँदाखेरि अहिले बौद्ध संस्कृति बौद्ध दर्शनको त्यहाँ धेरै ठुलो मात्रामा व्यावहारिक रूपमा कार्य भइरहेको मैले अहिले हाम्रा अतिथिहरूको कुराबाट बुझेको छु। त्यसकारण उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अर्को कुरा अब जोड्न चाहन्छु। रुसमा धेरै विश्व प्रसिद्ध म्युजियमहरू रहेका छन्। ती धेरै विश्व प्रसिद्ध म्युजियमहरूमा नेपालको कला संस्कृतिका पनि धेरै कुराहरू रहेका छन्। त्यो सबै कुराहरू जति कुराहरू त्यहाँ रहेका छन् ती धेरै मात्रामा बुद्ध धर्मसँग सम्बन्धित रहेका छन्। यस विषयमा अब हामी केही चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। यसै क्रममा अहिले म
जोड्न चाहन्छु राजकीय सङ्ग्रहालय हर्मिताज यो सेन्ट पिटर्सबर्गमा रहेको छ र विश्व प्रसिद्ध एउटा सङ्ग्रहालय हो यो हर्मिताजका प्राची विभागकी वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यकर्ता डाक्टर युलिया एगोरेभना एलिखिनालाई अहिले म निम्त्याउन चाहन्छु युलिया एगोरेभना здравствуйте. Добрый день, уважаемые друзья. Добрый день, уважаемые Как у вас коллеги. дела? Спасибо, все хорошо. Меня слышно? Да, слышно. Я хочу... У вас Эрмитаже непальский предметы много или нисколько? Ну, я сейчас подготовила презентацию, я сейчас покажу презентацию. Вот, хорошо. Просто я хотела всех поздравить с праздником. Вот, сейчас я переключу на демонстрацию экрана. Так, а у меня отключена демонстрация экрана. Организаторам, пожалуйста, сделайте, подключите. Демонстрация गर्न सकिन्छ राजकुमारीज्यू त्यो उहाँले केही म्युजियममा भएको नेपाली कला देखाउन चाहनुभयो कसरी गर्न सकिएला उहाँले आफूले बोल्न सँगसँगै देखाउन सक्नुहुन्छ मिलाइदिनुहुन्छ विष्णुजीले बनाइदिनुहुन्छ можно будет показать. Вот сейчас получается, что никак, потому что мне не загрузить презентацию. Написано, организатор отключил демонстрацию экрана участников. Да. Ну, вот. Все подключается. Сейчас должно подключиться. Сейчас. Так. त्यो यहाँको सबभन्दा ठुलो म्युजियम हो है विश्व प्रसिद्ध त्यहाँ पनि नेपाली कला छ भन्ने उहाँले देखाउन चाहनु भएको छ खोइ म कतिचोटि गएँ तर नेपाली त्यहाँ देख्न पाएको थिएन त्यहाँ एक मिनेट लगाए पनि वर्षौं लाग्छ त्यो म्युजियम हेर्नलाई त्यत्रो ठुलो म्युजियम छ Конечно, Эрмитаж большой музей, и коллекций всяких разнообразных у нас очень много. Вот. Но для меня всегда было очень приятно, что и непальские вещи представлены. Сейчас презентация открывается, одну минутку. Видно? Нет? Нет, еще не загрузилось. Не загрузилось еще. Вот, произведение. Так, сейчас я немножко убавлю размер. नेपालको बुद्ध कला सम्बन्धी कलाकृतिहरू भन्ने लेखिया छ त्यसको कलेक्सन вот так. Сейчас одну минутку, почему-то очень медленно грузится. अलि बिस्तारै मात्र त्यो खोल्दै छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ Хочу сказать, что коллекции у нас старые, они были собраны еще до революции 1917 года. Были люди, которые всем этим интересовались, но есть, конечно, и более поздние. Так, вот, произведения буддийского искусства Непала в коллекции Государственного Эрмитажа. Первым был Эспер Эсперович Ухтомский, он был камергером Николая II, он сам много ездил, но вот в Непале ему, к сожалению, не удалось побывать. Он был в Монголии, в Бурятии, но тем не менее его коллекция была самая большая в России в начале 20 века. Он ее потом передал в этнографический отдел Русского музея, он был первым хранителем этой коллекции. Ну и поскольку он был, в общем-то, знатоком буддийского искусства, то где-то ему попадались непальские вещи, которые он тоже привозил. Потом путешественник Петр Кузьмич Козлов, вот, может быть, вы слышали, он открыл знаменитые курганы Хунну, 2 век до нашей эры, 2 век нашей эры. Это на территории Монголии. Он открыл город Харахота. Ну, и вот он сам тоже буддийскую коллекцию. Его коллекция была впервые представлена на выставке в Русском географическом обществе в 1910 году.
насчитывает, в Эрмитаже 1910 насчитывает 307 предметов. Ну и, конечно, Юрий Николаевич Рерих, сын रेरिखले पनि знаменитого художника, जम्मा да, गरेको थिए त्यो который भारतमा принимал बसेपछि участие в центральноазиатской экспедиции своего отца и, соответственно, тоже собирал разные произведения, но больше всего живописи. उनले पनि संकलन गरेको त्यहाँ छ. Смотрите, какие вещи у нас представлены. Понятно, что это изображение Будды Шакьямуни. Это скульптура из коллекции Спирича Ухтомского. Датируется она X-XI веками. И это 10-11 शताब्दीको हो. нашей коллекции. Вот это непальское такое नेपाली произведение. नेपालको हो यो. Вот, видите, особенно ранние буддийские скульптуры Непала изготавливали из меди. Дальше पहिले золотили. तामाको बनाइन्थ्यो अरे. Техника горячей позолоты. Вот здесь мы как раз видим медь, красным просвечивает, и вот такая яркая позолота. Ну, это уже более पछि поздний. सुनको जला फाल्ने कला Вот पनि. изображение божества милосердия, Бодхисаттвы милосердия Авалокитешвары. बोधिसत्व Да, он тоже очень популярен в Непале. Это тоже достаточно ранние такие вещи. ये Ну, पनि их पुरानो можно тоже धेरै датировать धेरै पहिलेको हो. 9-11 веками. 9 देखि 11औं शताब्दीसम्मको. Ну, это небольшие статуэтки, их размер где-то 15 сантиметров. ठुलो धेरै सानो आकारको छ. Вот еще изображение коронованного Будды. Будды बुद्धको Шакьямуни अभिषेक в теле блаженства, так его иногда изображали. Вот. Эту скульптуру можно датировать где-то 14 веком, это 15 14औं век. शताब्दी 15औं शताब्दीको. Вот. Это изображение Бодхисаттвы Манджушри, божества мудрости, मञ्जुश्री который был очень популярен в Непале. नेपालमा ज्यादै प्रसिद्ध. Да, считается, что вот он как раз разрубил ущелье, र उनले которое, नै काठमाडौँ उपत्यका बनाए त्यो да, काटेर которое भन्ने находилось в कथा Катманду, и, छ. собственно, вот так основал как бы город Катманду, и вообще долину Катманду ее залило водой после того, как он разрубил эти काठमाडौँ горы उपत्यकाको उत्पत्ति सम्बन्धी कथा. своим мечом. Вот. И вот, в общем-то, благодаря ему возникла непальская цивилизация. Ну, это согласно легендам, नेपाली конечно. सभ्यता नै उनले गरेर на त्यसको самом जन्म भयो. деле, конечно, там были уже поселения, и были поселения во वास्तवमा времена भन्यो भने त्योभन्दा अगाडि पनि त्यहाँ बस्ती थियो होला वरिपरि. территория Непала, это 4 век до нашей эры. Вот уже сегодня говорили про Лумбини. Потом там, लुम्बिनीको बारेमा конечно, भनियो. побывал Ашока. Ну и, конечно, Непал जहाँ славится अशोक своими पुगेका вообще थिए. мастерами буддийскими, которые относятся к तर नेपाल племени आफ्नो Невари. बौद्ध कला नेवारी बौद्ध Или कलाको неварцы. निमित्त प्रसिद्ध छ. Считается, что они как раз происходят от Будды Шакьямуни. शाक्यमुनिका это सन्तान हुन् भन्ने पनि भनिन्छ तिनीहरूलाई. отшельник из племени Шакья, да, вот они как раз считают себя потомками этого племени, и вот это вот умение изготавливать скульптуры, оно как раз у них передается из поколения в поколение. बनाउने Нужно उनीहरूलाई ज्ञान сказать, थियो र что, उनीहरूले конечно, बनाउँथे. непальских мастеров очень высоко ценили. Даже, например, Хубилай пригласил, Хубилай это 14, конец 13-го, начало 14 13 века. 14 शताब्दीमा नेपालका कलाकारहरू निम्त्याइएका पनि थिए. Пригласил в Китай непальского мастера चीनमा Непо, который приехал вместе с группой непальских мастеров. И, в तिब्बत общем-то, चीनमा они делали там скульптуру для буддийских храмов в त्यहाँ Китае. पनि И это, в общем, चीनको बौद्ध मन्दिरहरूको लागि मूर्ति बनाए. буддийской скульптуры Непала, он так вот повлиял вообще на искусство Дальнего Востока, что बौद्ध कलाले यहाँको корейцы тоже पूर्वी भागमा ठुलो копировали प्रभाव पार्यो कला उत्थानको लागि. произведения непальского искусства. Ну, नेपाली такие еще. कलाले Это प्रभाव изображение पार्यो. Бодхисаттвы Манджушри тоже. Здесь меч, к मञ्जुश्री сожалению, не यहाँ сохранился. उनको त्यो चन्द्रहास Это चाहिँ बाँकी रहेन. изображение त्यो Авалокитешвары, खड्ग божества चाहिँ милосердия.
Это изображение Амитаюса. Ну, это уже, Amitabh конечно, Buddha, более поздние. यो चाहिँ अलिक Но पछिको हो они тоже очень хорошие работы. Их можно र датировать уже ज्यादै नै 16 कलात्मक छ веком. 16औं Вот. शताब्दीतिरको Это, हो यो это изображение тоже Авалокитешвара в форме Амукха अवलोकितेश्वर Паша. То есть вот он держит аркан Паша, да, здесь разные उनले формы. Это त्यो четырехрукая पास форма, हात это हात आयुधहरू восьмирукая लिएका छन् форма. Это, конечно, более позднее, это 17-18 यो век. 17औं 18औं शताब्दीको हो Вот это идом इदम भन्ने हो तिब्बती Хиваджра, это हे वज्र Ямантака. Один из Дхармапал, хранителей धर्मपाल буддийского учения, это Идам. Так, ну вот гневные тоже божества, Ваджрапани, वज्रपाणी Хакала. नक्ति भन्ने Еще один Махакала, немножко другая форма. Это форма अर्कै आकार प्रकारको Ямы महापाल यहाँ छ божества смерти. Это все вот непальские произведения. Ну, यो это जम्मै уже नेपाली कलाकृतिहरू हुन् 17 17औं शताब्दीतिरका изображения различных дакинь. Дакини, они обитали на кладбищах. डाकिनीको चित्र जो Обычно способствовали достижению просветления. Вот это спота дакини, которая держит цепь, как бы цепь, которая нас привязывает к этому миру. И вот разрушение цепи, оно помогает выйти из колеса перерождений. Это танка с изображением одного из по-непальски это такой вид живописи называется паупха. Обезьянки присутствуют, то есть те живые существа, которые обитают в Непале, слоны, то есть животных на танка не изображали ни в Тибете, ни в Монголии, естественно. पशु पक्षीको आकृति चित्रण गर्ने परम्परा छैन नेपालमा छ Вот. Ну, это интересное еще произведение для изучения этнографии вот как раз 19 века. Как नेपालको निर्वंश विज्ञानको अध्ययनका लागि यस्ता कलाकृतिहरूले धेरै मद्दत गर्छ Вот. Ну и, естественно, у нас в коллекции представлены произведения современного непальского अहिलेका आधुनिक नेपाली कला पनि हाम्रो म्युजियममा छ В Санкт-Петербурге живет врач Игорь Михайлович Козлов, который много лет проработал в Непале. Еще было в 70-х, 80-х годах 20 века. Здесь вот на этом слайде здесь понятно, извините, здесь Авалокитешвара, божество милосердия, Бодхисаттва милосердия, это Будда Амитабха. Ну, а вот это вот такая вот интересная скульптура женского божества, кто не знаю, восседает верхом на гарде, сложно сказать. Это Ганеша со своей праджней, это Ачила, это Хаягрива, но это все вот эти вот два божества, это Дхармапалы, хранители буддийского учения. Вот такое вот собрание ламский оркестр, его можно отнести к школе Нингма, традиции Падмасамбхавы. Об этом свидетельствуют вот такие специфические головные уборы. Вот, различные курильницы, современные, ритуальные предметы, молитвенный барабанчик, ритуальный нож, такой кинжал, который называется урба или кила на санскрите. Им или разгоняли злых духов, или делали погоду. Так что вот у него такое двойное назначение. Понятно, чаши из черепов, которые использовали для медитации. Ну и вот барабанчик такой, дамару, тоже изготовленный из черепов. Ну, в целом это вот, так сказать, основная коллекция.
Кроме того, еще представлена живопись. Здесь тоже показан Chitrakalā. Bodhisattva Манджушри со своей праджней, такая вот форма. И он восседает верхом на льве. Ну и вот Паупха Singha Manjushri. имеет надпись, вероятно, она была сделана как подарок для свадьбы. Ну, вот, यो चाहिँ विवाहको सन्दर्भमा उपहार दिन बनाएको जस्तो छ. Это работа тибетского художника, который живет в Непале. Это он сделал तिब्बत चित्रकारको कलाकृति हो. Здесь изображен Гессер, весьма такой популярный персонаж центральноазиатского эпоса. И вот одна паупха обшита шелком, и на шелке присутствует 6 вот таких серебряных монет. Эти монеты имели нахождение в Непале с 1817 по 1911 год. Вот. Ну, вообще, у нас такие монеты тоже представлены в коллекции. Это, наверное, вот все, что я в основном хотела показать. Спасибо большое. Я хочу поблагодарить устроителей конференции за мою возможность выступить. Так, и сейчас я останавливаю демонстрацию экрана, чтобы следующий докладчик мог... Большое спасибо. Огромное спасибо. Это письменном виде мы хотели иметь, и это брошюру у нас. Хорошо. Спасибо. Очень интересно было. Спасибо. Большое спасибо, Юлия Югоревна. Я первый раз слушал так много у вас предметов в Эрмитаже. Я несколько раз был в Эрмитаже, не видел. Не видел. Несколько раз я был. Я с удовольствием вам покажу. Ну, вы же знаете, что у нас выставлено 1%. Хорошо, спасибо большое. म सेन्ट पिटरबर्गमा धेरैचोटि एर्मिटाजमा पसेँ, देखाएँ इत्यादि त्यहाँ डेलिगेसनहरूलाई, तर त्यो नेपाली पनि कला त्यहाँ छ, कुन कुनामा छ मलाई थाहा थिएन, आज पाएँ, आज थाहा पाएँ। हेर्नुहोस् यति वर्ष बसेर पनि। धन्यवाद। कृष्ण दाइलाई अनुवादको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। Сейчас я приглашаю Нона Геннадьевна Альфонсо. उहाँ चाहिँ राजकीय प्राच्य जनकला सङ्ग्रहालयकी वरिष्ठ वैज्ञानिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ। मस्कोमा रहेको यो म्युजियमको विषयमा उहाँले जानकारी गराउनुहुन्छ। Здравствуйте. Здравствуйте, Нона Геннадьевна. Good evening. I'm glad to see you, and I would like to present to you the collection of Nepalese Buddhist art of the Museum of Oriental Art in Moscow. The collection contains about 100 items. The largest group of objects, which includes the most ancient objects, is called Buddhist Sculpture. Paying attention to examples from the museum collection, we can trace the main stages of the development of art casting in Nepal. Подождите. There are the earliest statues in our collection dating back to the Lichavi dynasty. At the period of the Malla dynasty, a distinctive style of casting flourished in Nepal. It is marked with the strengthening of the decorative principle. Numerous decorations became more massive and embossed. Inserts of precious or semi-precious stones are used in the decor, and some details of the image are painted. Another typical example of the Nepalese style of the
16th, 17th centuries, is a small sculpture about 5 inches high, represented the image of the Bodhisattva of wisdom, Manjushri. In the decoration of this sculpture, all possible methods were used: coating with golden paste, painting, inlaid with silver and semi-precious stone. The sculpture stands out for its extremely high casting quality and fine detailing. It is one of the finest pieces of art from the Mala period. Unfortunately, the photograph doesn't convey all the charm of this image. And also Buddhist sculptures of the 19th century are presented in the museum collection. Almost all of the sculptures in the museum collection are made of copper-based alloys, but there are 2 rare sculptures made of wood. This covered figure of Padmapani, according to the to similar sculptures attributed by Pratapaditya Pal, dates back to the 13th, 14th century, and a large, about 30 inches high image of Bodhisattva, which dates from the beginning of the 20th century. The museum collection of Nepalese painting is not numerous, but very diverse and indicative. The earliest icon from the collection of the museum dates back to the 18th century. It is the image of Arhat Vanavasan. A special iconographic style with a characteristic brown palette was developed in the Mustang. This icon was painted in this style. It represents the so-called wheel of samsara or Bhava Chakra, wheel of being. The collection of the museum was significantly replenished during the expedition of 1984-1985 to Nepal. Then, for example, 5 icons made by students of one of the leading art schools at that time, Everest School, Tarka, were purchased. You can see now one of them. The pride of the museum collection is 3 large temple scrolls with the mandalas images of 19th century. And you can see now the tradition of painting, how the tradition of painting takes on a subject form in hands of talented Nepalese masters. I specially placed 2 pictures one after another. Назад? Нет. It is also a large temple mandala with the figures of the Buddhist pantheon in relief form. The scene of the Buddha birth occupies the center of the composition. The mandala decor is made in the typical Nepalese jarao technique. The same technique is used to decorate the so-called prayer wheels from the museum collection. The large, about 20 inches high stationary prayer wheel from our collection is unusually beautiful.
This exhibit entered the museum after the exhibition of Indian handicrafts, which took place in Moscow in 1955. It is fixed on a wide round mandala, 4 racks with the gracefully wriggling dragons hold the canopy. On the body of the drum, completely covered with filigree and inserts of semi-precious stones, large syllables of the mantra Om Mani Padme Hum, made of silver linens, stand out. And also a characteristic feature of Nepal's hand prayer wheels is the richness of decorative ornaments. These are examples of Buddhist ritual attributes from our collection. Vajra or Dorje in Tibetan, a miniature copy of a large Vajra near Swayambhunath Stupa in Kathmandu, a ritual conch shell, and ritual dagger purba. And our acquaintance with the collection of the museum is completely by magnificent images of lion Dvarapala, keepings of the door, which are always presented in the deco Buddhist temples. There are 2 pairs of Dvarapala lions in our museum. This was an overview of the Nepalese Buddhist collection of the State Museum of the Oriental Art. Thank you for attention. Большое спасибо, большое, огромное спасибо. Спасибо, Нонна Геннадьевна. У вас много, как Эрмитаже, тоже, я? Ну да, Юлия Игоревна. Здесь, в Москве, коллекция я все видел. Даже мне показывали, где был склад, еще в старом музее, в старом здании. И поэтому я знаю, здесь очень много. Эрмитаже я не видел, но там есть все वस्तुस्नी कलेक्सी यो म्युजियममा जम्मै पूर्वेली देशहरुको जम्मै कलाकृतिहरु छ इन्डिया चाइना तिब्बत जम्मै र नेपालको पनि त्यहाँ थुप्रै कलाकृतिहरु छ जुन मैले देख्ने मौका पाएको थिएँ आज चाहिँ त्यसमध्येमा केही एक हिस्सा मात्र त्यहाँ देखाइएको हो र धेरै नै राम्रोसँग हामीले हेर्न पायौं धन्यवाद भनेर म उहाँलाई भन्दै छु अहिले हामी यो अनलाइन कन्फरेन्समा छौं यो नेपालको प्रजातन्त्र दिवस र त्यस्तै गरिकन नेपालमा पुग्नुहुने पहिलो रुसी नागरिक मिनाएभको 145औं यो नेपाल जानुभएको वर्षगाँठको उपलक्ष्यमा यो अनलाइन सम्मेलन गरेका हौं र आजको सन्दर्भ भनेको रुसमा बौद्ध गतिविधि बौद्ध अध्ययन बौद्ध दर्शनको स्थिति विषयमा जानकारी गराउने प्रयास गरिरहेका छौं यसमा रुसबाट नेपालबाट पनि हाम्रा अतिथिहरू हुनुहुन्छ यसै क्रममा अब म अर्का व्यक्तिलाई अर्का अतिथिलाई बोलाउन चाहन्छु उहाँ राजकीय धार्मिक इतिहास संग्रहालय सेन्ट पिटर्सबर्गकी वैज्ञानिक कार्यकर्ता हुनुहुन्छ ओल्गा सिमोनेभना उहाँ आउन सक्नु भो भएन त्यो म भन्न सक्दिन उहाँले फोन गर्नु भएको थियो उहाँ पनि बाहिर छु भन्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो म्युजियममा पनि यहाँ धार्मिक इतिहास संग्रहालय हो म पनि धेरै चोटि गएको छु त्यहाँ पनि ठुलो कलेक्सन छ नेपालको यो चाहिँ सेन्ट पिटर्सबर्गमा मास्कोमा होइन सेन्ट पिटर्सबर्गमा त्यहाँ पनि धेरै छ हाम्रो जनजाति दर्शाउने कला संस्कृति र धर्म दर्शाउने त्यो म्युजियम नै धर्म सम्बन्धी म्युजियम हो धन्यवाद यति नै भन्न चाहे आज हुनुहुन्न जस्तो छ यहाँ म देखिरहेको छु इरिना
इरिना हाम्रो रेडियोमा हामी काम गरे सँगै हो, उहाँलाई हिन्दी पनि आउँछ है, म नेपालीहरूलाई भन्न चाहन्छु। इरिना जुनाइट हिन्दी या गबरिल इरिना। ल अगाडि जानुहोस्। अब अगाडि बढ्न चाहन्छु। Dargi Druzia, Dargi Gasti, u nas сегодня из Непала несколько гостей. Они тоже говорят о Buddhism, Himalayan Buddhism. They want to talk about Himalayan Buddhism. One of our guests, Mr. Rajendraman Vajracharya, he is the president of Nepal Vajrayana Mahasangh. He is राजेन्द्रजी हुनुहुन्छ राजेन्द्रमान वज्राचार्यजीलाई अब म अनुरोध गर्न चाहन्छु राजेन्द्रमान वज्राचार्य राजेन्द्र गुरुजी नमस्कार नमस्कार नमो रत्नत्रयाय सुनियो नमो रत्नत्रयाय वेलकम all of you from Nepal सब्जेक्टमा वज्रयान बुद्धिज्मको विषयमा यसको व्यवहारिक पक्षको विषयमा छोटकरीमा जानकारी गराउनुस् किनभने हामीसँग समय त अब धेरै ढिलो हुँदै गइरहेछ तपाईको संक्षेपमा प्रस्तुति भयो भने अनि अनुवाद गरेर हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ हाम्रो रुसी साथीहरुलाई हुन्छ in this August gathering on the occasion of 70th Democratic Day of Nepal and 145 years the memory of Russian citizen visited to Nepal. I want to tell all of you in very summarized summary of the Vajrayana Buddhism. Buddhism flourished in Nepal from the very ancient period, and Vajrayana is the form of Buddhism that was practiced in Kathmandu Valley to the death. Popularly known as Newar Buddhism, Vajrayana could attract a number of foreign scholars through its unique practice and numerous Buddhist Sanskrit manuscripts too. Nepal is only one country in the world. It is very proud to say me that continuously since the period of Satya Yuga, Buddhism is ancient tradition of Nepalese history. Nepal, in the age of truth, Satya Yuga, and Nepal was known as the land of truth, Satya Yuga too. It was called the land of solidarity, meditation, and penance, Tapovana, in the Silver Age, Treta Yuga too. Similarly, Nepal was known as the ladder of salvation in the Copper Age, Dwapar Age, Yuga, and it is known as Nepal in the Iron Age. That is the present age of science and technology, Kali Yuga. The country full of great forests, Himalayas, caves, hillocks were the birthplace of many more Buddhas along with Sakyamuni Buddha. Nepal was the place since that very ancient period to till the place, the birthplace of Buddha and Bodhisattvas. Likewise, from Satya Yuga, Vipassi Buddha, Krakuchanda Buddha, Kanakmuni Buddha, and Sakyamuni Buddha, they all Buddhas were born among 7 Buddhas up till nowadays. The 4 Buddhas, among that 4 Buddhas, Vipassi Buddha, Krakuchanda Buddha, Kanakmuni Buddha, they were born in Nepal, enlightened in Nepal, have got Mahaparinirvana in Nepal. Only the Sakyamuni Buddha
was born in Nepal and enlightened in Buddhagaya, Bharata. Since that period, all these references show that Nepal had developed long before Manjusri visited in Kathmandu Valley, but resettled in the mandala of Mahamanjusri. It is mentioned in Swayambhu Purana too. And he established a town called Manjusri Patana, and Nepal's first king was Dharmakara, the first king who was in the history of Nepal. Since the king of various dynasties, Ahirs, Gopalas, the Kirats, the Lechvis, the Mallas, the Sahas have ruled Nepal. Nowadays, Nepal is in the phase of democratic president and executive power with the prime minister. But in Nepalese history, at the period of Sakyamuni, Siddhartha Gautama, when he was prince, at that time, Suddhodana was a king in the democratic country. Since the Satya Yuga, Nepal was in practice till this date, the Vajrayana Buddhism. Mainly, the Vajrayana Buddhism is practiced in the Kathmandu Valley, and the relation with Tibet, China, and all over the countries. When Prikuti, the princess of Nepal, married with the Songtang Gampo to the Tibet, and when she had got a statue of Buddha at that marriage ceremony as a present, that statue now you can have record at the Museum of Russia, I think. It was told by the then His Excellency Hiranyalal Shrestha. Yes. And in our tradition, Vajrayana Buddhism is practiced on the seniority base according to the Prabhajya Vishek, Buddhist ordination and Buddhist initiation. The chief abbot or chief priest or the senior leader is called the Mula Chakreswara. Mula Chakreswara, in our common language, we say the De Thaipa, and the other Chakreswaras are there in their own viharas. The Nepalese Vajrayana Buddhist vihara is called Baha, Mula Baha Mahavihara, and Mula Bahi Mahavihara, and Mula Sakya Mahavihara. They are in three trad. Nepal is only that country where you can get the practice of Theravada, Mahayana, and the Vajrayana too. In one place, you can see all the three matters, the Baha and the Vahij. Nepal, when we practice the Vajrayana Buddhism, it is the daily usable, daily practice way of Vajrayana Buddhist practices. In early morning, we used to do the Nikon, the daily practice, where we chanting, we offered pujas, and we recited the Buddhist mantras. In this way, we used to daily practice the Vajrayana Buddhism. And occasionally, in every 1 month and bi-monthly and every 2 months, we celebrate different Nokha, Jatra, Parvas, feasts and festivals according to the Vajrayana Buddhism. That Vajrayana Buddhism, feast and festival, all that are according to the seasonal foods, seasonal
practices, seasonal, and so we, the Nepalese people, are very much rich in cultural side, harmony, religious harmony, and very much used to in our daily life. And we are very much related with the other religious people to Vajrayana Buddhism. There are two aspects of Vajrayana Buddhism. One is Guhya, that is one is Guhya and another is Bahya, esoteric and exoteric. In this way, Vajrayana Buddhism is practiced. The Guhya, Vajrayana Buddhism, Buddhist practices is also open for all if he or she learn Buddhism from the very basic root to upward, because Vajrayana Buddhism depends on the practice of Tantra, Mantra, Jantra, and Yantra. Tantra means the technique, Jantra means the prototype model, Mantra means the spell word, and Yantra means the foundation laid by the viharas, temples, and so on. So Vajrayana Buddhism is very familiar and used to. It is very familiar and it is very practicable. It is very applied in our this human life. Even the practice of Vajrayana Buddhism is not can overcome by the modern science and discoveries of 21st century. That much, in very brief, I want to tell you all the participants in this conference of today. Thank you very much. Thank you very much. धन्यवाद धन्यवाद राजेन्द्र गुरु हजुर धन्यवाद वज्रयानको व्यवहारिक पक्षको विषयमा यहाँको जुन कुरा छ यसले अवश्य पनि हाम्रा रुसी अतिथिहरूलाई अलिकति भए पनि बढी जानकारी नयाँ कुराहरू प्राप्त भएको हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। धेरै धेरै धन्यवाद छ राजेन्द्र गुरुजीलाई। राजेन्द्र मानपत्राचार्य उहाँ वज्रयान महासङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। राजेन्द्र मानपत्राचार्य ओन president Federacji Vajrayana Nepal. Also spasiba Rajendra Guru. Krishna Dai. बस्कोमा पनि बुद्धिस्ट गुम्बा बनाउनु हैन बिहार छ हैन बन्दैछ यो कस्तो किसिमको बन्दैछ त्यसमा पनि यो हिमालयन भेकको अथवा वज्र यो महायानसँग सम्बन्धित हो कि कस्तो खालको यो महायानसँगै सम्बन्धित हो यो त्यो तिब्बतनसित नै सम्बन्धित हो जस्तो यहाँ अक्सर बन्ने गर्छ दाक्चान नै हो। आज मैले निम्ति आएको थिएँ यहाँ मास्को बौद्ध समाजकी अध्यक्ष लाई मैले डोलमा उहाँ चाहिँ पुरायात्तिकी हुन् तर मास्कोमा बस्नुहुन्छ र उहाँले अमृतानन्दलाई समेत भेट्नु भएको थियो। आज उहाँले चाहिँ जुम चलाउन नसकेर आज आउन सकिन भनेर भन्नुभयो। त्यसकारणले यहाँ कस्तो बन्दैछ भन्ने बारेमा म दुई शब्द आफै भन्नु कि यहाँ चाहिँ मास्कोको एउटा रमणीय स्थानमा मास्को भित्रै त्यहाँ चारवटा मन्दिर बन्दैछ। चार धर्म रुसको चार धर्म मानिन्छ। रुसमा मेन धर्म अर्थोडक्स चर्च, त्यसपछि यहुदी धर्म, इस्लाम धर्म र बुद्ध धर्म। बुद्ध धर्म यहाँको पूर्वेली भागमा छ तर मास्कोमा पनि बुद्ध धर्म मान्नेहरूको संख्या धेरै छ किनभने यो राजधानी हो र यहाँ चाहिँ बुद्धिस्टहरूको संस्था छ र यहाँ पूजा पाठ हुने ठाउँहरू पनि धेरै छन्। त्यो ठाउँहरू छन् तर यहाँ बिहार थिएन। बिहार चाहिँ बन्दैछ अहिले। बनाउन त यहाँ पहिले सरकारी तौरबाट पनि यहाँ विजय दिवसको सन्दर्भमा विजय पार्क भन्ने बनेको छ। त्यहाँ पनि बनाउने भन्ने सोभियत पिरियडको अन्त्यतिर मैले सुनेको थिएँ तर त्यहाँ इस्लामको मस्जिद बन्यो, यहुदीहरूको सिनागोग बन्यो
अर्थोडक्स चर्चको त बन्ने नै भयो, चर्च बन्यो, तर बौद्ध विहार त्यहाँ पनि बन्न सकेन, सकेको छैन अहिलेसम्म। सायद भविष्यमा बन्ला, तर त्यो ठाउँमा चाहिँ जनसहयोगबाट 4वटा मन्दिर बन्दैछन्, यही 4 धर्मको जम्मै बनिसक्यो। बुद्ध विहार चाहिँ बन्न बाँकी छ। एउटा मन्दिर बन्यो, त्यसको शिलान्यासदेखि नै म त्यससित सम्बन्धित छु। हाम्रो राजदूतज्यूले अहिले यहाँ हुनुहुन्न, उहाँले त्यो मन्दिर बनाउँदाखेरि त्यसको जग हाल्ने अथवा मन्दिरको उसमा त्यो उद्घाटन हुँदाखेरि पनि हामी त्यहाँ गएका थियौँ र उहाँ वक्तव्य दिनुभएको थियो। त्यो मन्दिरभित्र चाहिँ बुद्धको म चाहिँ भन्छु सहस्र बुद्ध, त्यो बिहारको नाउँ पनि छ, संस्कृतमा पनि छ। र त्यो बिहार चाहिँ राम्रो ठाउँमा बन्दैछ, खोलाको किनारमा, पार्कको बिचमा। पार्क छ त्यहाँ नजिकै, पार्कको बिचमा होइन, नजिकै छ। धेरै रमणीय ठाउँ छ। तल जाने ओह्रालोमा खोला छ, साँगुरो छ र बस्ती मनोहर ठाउँ छ। मास्कोको भित्र त्यस्तो शान्त ठाउँ होला भनेर मलाई थाहा पनि थिएन। एकदम शान्त प्रिय ठाउँ छ। र अब चाहिँ मोनेस्ट्री बन्दैछ। त्यो मोनेस्ट्रीमा चाहिँ पुस्तकालय आधुनिक ढङ्गले बन्दै हो, तर त्यो चाहिँ बनिसकेको छैन। यहाँको अरू धर्मको तुलनामा बौद्ध धर्मावलम्बीहरू मलाई लाग्छ उत्तिको सम्पन्न धनी पनि छैनन् होला, अथवा मास्कोमा बस्ने धेरै छैनन्। पूर्वमा अहिले चाहिँ बनाउँदैछ, तर त्यो होस् बन्दैछ भन्ने म ठान्छु। मन्दिर बनिसक्यो, त्यहाँ बिचमा चाहिँ मण्डल एउटा कोरेर राखेको छ। म चाहन्थेँ त्यहाँ नेपालको बुद्धको प्रतिमा राख्न पाएदेखि परिक्रमा गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो भनेर पहिलोचोटि त्यहाँ पस्दाखेरि मैले मनमा विचार गरे हो। अब राख्नु त त्यस्तै हो। र त्यो मन्दिर चाहिँ बनिसक्यो, तर बिहार चाहिँ त्योभन्दा ठुलो बन्ने हो, जहाँ हल हुन्छ, प्रार्थना भवन हुन्छ इत्यादि, त्यो बन्दैछ र त्यो बन्ने क्रममा छ। धन्यवाद। त्यहाँ सानो एउटा ऊ पनि बनेको छ, चैत्य। त्यो चैत्य चाहिँ हाम्रो नेपालतिर म जन्मेको ठाउँतिर हुने 3 तले त्यो चैत्य एउटै किसिमको लागेको छ मलाई। एउटै चैत्य बनाउने ढङ्ग त जहाँ पनि एउटै हो। त्यहाँ ठुलो एउटा त्यो चक्र छ, प्रार्थना चक्र। त्यसमा पनि हाम्रो देवनागरीमा नै लेखिएको छ, ओम मणि पद्मे हुँ इत्यादि। त्यसरी बन्दैछ। धन्यवाद। यति नै। धन्यवाद कृष्ण दाइ। यो मस्कोमा त्यो चाँडैभन्दा चाँडै बनोस् भन्ने हाम्रो शुभकामना मस्कोका बौद्ध धर्मावलम्बीहरूसम्म पुर्याइदिनु होला। अहिले यहाँ आउँछन् एकजना विद्वान, उनले पनि बताउलान्, हेरौँ। U nas mnogie gości iz Nepala, они говорят о буддизме. Один из них из преподаватель университета Lumini, он Басанта Марджан. Я сейчас приглашаю Басанта Марджана. Басанजी नमस्कार। हजुर नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ हैन बसन्तजी? हजुर आरामै छ। नयाँ खोज खबर के छ तपाईको? ठिकै छ, चलिरहेछ। उहाँको त हरेक दिन खोज हुन्छ। ल धन्यवाद। बसन्तजी, अब तपाईलाई धेरै कुरा थाहा छ बुद्धिज्मको विषयमा। अहिले हिमालयन बुद्धिज्म जुन हामीले उत्तरी भेगको बुद्धिज्मलाई हिमालयन बुद्धिज्म भन्न थालेका छौं नि, हिमालयन बुद्धिज्मको विषयमा संक्षेपमा तपाईको कुरा राख्दिनु पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। हजुर, हिमालयन बुद्धिज्मको विषयमा थोरै समयमा जानकारी गराइदिनु होला। हजुर धन्यवाद। र सबैले नमस्कार पनि। खास मैले यो आजको यो प्रोग्रामको लागि भनेर अस्ति मलाई भन्दाखेरि मैले चाहिँ तयारी गरेको थिएँ। यो लामो आर्टिकल तयार गरेँ यसैको लागि भनेर, त म अहिले सबै पढेर सुनाउँदिन, त्यसमा संक्षिप्त रूपमा मात्रै भन्छु। संक्षिप्तमा मात्र तपाईले जानकारी गराइदिनु होला भन्न चाहन्छु अहिलेलाई। हामी अहिले उत्तरी नेपालको बुद्ध धर्म भनौँ अथवा हिमाली बुद्ध धर्म भनौँ, अथवा चाहिँ यसले हामीले नेपालमा चाहिँ के भनेका छौँ भने नर्टन नेपालको उत्तरी नेपालको बुद्धिज्म भनिरहेछौँ। हिमाली बुद्धिज्म भन्दाखेरि पनि धेरै हिमाली बुद्धिज्म भन्ने शब्दले चाहिँ धेरै क्षेत्र ओगट्ने हुन्छ। जस्तो कि हिमाली बुद्धिज्म भन्दाखेरि भारत पाकिस्तानले पनि समेट्न जान्छ, टिबेटले पनि भुटानले पनि समेट्न जान्छ हिमाली बुद्धिज्म मात्रै भन्दाखेरि। त्यसकारण हामीले यहाँ एकाडेमिकली हामीले यसले नर्थर्न नेपालको बुद्धिज्म भनेर हामी भनिरहेछौँ। तर यसो भन्दा नर्थर्न नेपाल उत्तरी नेपालको बुद्ध धर्म भन्दा भन्दै पनि हामीले चाहिँ भन्न खोजेको चाहिँ एक्ज्याक्टली भन्न खोजेको बुद्धिज्म
उत्तरी नेपालको बुद्धिज्म भनौँ वा हिमाली बुद्धिज्म भनौँ, भन्न खोजेको चाहिँ तिब्बती बौद्ध धर्म नै हो, तिब्बती बुद्धिज्म नै हो भन्न खोजेको। अब भनेपछि यो हामीले नेपालमा भइरहेछ, हामी नेपालकोमा यो तिब्बती बुद्धिज्मको के वर्तमान अवस्था, मैले आज चाहिँ यहाँ नेपालमा तिब्बतीन बुद्धिज्मको वर्तमान अवस्थाको बारेमा भन्न खोजेको छु, जसको एकदम न्यारो डाउन गरेर। यसो भन्दा भन्दै पनि हामीले तिब्बतीन बुद्धिज्म भनेपछि तिब्बतीन बुद्धिज्म भइहाल्यो, अनि नेपाल छ, यो के रिलेसन छ त? के रिलेसन छ त भने हामी नेपालमा अहिले जुन प्र्याक्टिस छ त्यसमा मात्रै बोल्दा पनि हुने हो यसो भन्दाखेरि, तर यो अलि अधुरो अपुरो नै हुन जान्छ। किन र भन्दाखेरि तिब्बतीन बुद्धिज्मको विकास हुने क्रममा नेपालको चाहिँ नि अहम भूमिका छ। नेपालको अहम भूमिकालाई थाती राखेर हामी तिब्बतीन बुद्धिज्म मात्रै भन्न चाहिँ अलि गाह्रो हुने हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ म तिब्बतीन बुद्धिज्ममा को बेलामा नेपालको के योगदान छ, नेपालको के कन्ट्रिब्युसन छ अथवा के रिलेसन छ, त्यो नभनिकन यता आउँदाखेरि हामी आफैले पनि न्याय गरेको जस्तो लाग्दैन, हुँदैन। त्यसकारण चाहिँ तिब्बतीन बुद्धिज्मको कुरा गर्नु, हामी जेनरली हामीले के बुझ्छौँ भन्दाखेरि तिब्बतमा बुद्धिज्म पुग्यो 7औं शताब्दीमा भनेर हामीलाई भन्दै आएको पाइन्छ, पढाउँदै आएको पाइन्छ। तर यो कहाँबाट भयो? तिब्बतमा सङचन गाम्पो, हामी गम्पो भन्छौँ, धेरै जसोले वास्तवमा प्रोनाउन्स गर्नुमा सङचन गाम्पो भन्नुपर्ने हुन्छ। सङचन गाम्पोको विवाह नेपाली राजकुमारी भृकुटीसँग भयो र भृकुटीबाट तिब्बतमा बुद्धिज्म प्रवेश भयो भनेर जेनरली हामीले यो भन्नु। तर यो भन्दा 7औं शताब्दी भन्दा पनि 200 वर्ष अगाडि नै भनेको मतलब 5औं शताब्दीमै तिब्बतमा बुद्धिज्म पुगिसकेको पाइयो। यो कसरी भन्दाखेरि अहिलेको हामीहरू ल्हासा भनेर जुन भन्छौँ, ल्हासा भन्दा अर्कै प्रान्तमा, ल्हासा भन्दा अलिकति माथि पर्छ ओन्दो प्रान्त भन्ने, ओन्दो प्रान्तमा 5औं शताब्दीमै बुद्धिज्म पुगिसकेको एभिडेन्सहरू पाइयो। यसको अर्थ भृकुटीदेखि मात्रै होइन, तर यसो हुँदा हुँदै बुद्धिज्मको जुन डेभलप हुने प्रक्रिया छ नि, अब ओन्डोमा 5औं शताब्दीमा पुग्यो भन्दाखेरि यो ठाउँमा प्रकृतिको घर भनौँ या सङचन गाम्पो यिनीहरूको कुनै पनि रिलेसन भएन र बुद्धिज्म तिब्बतमा बुद्धिज्मको डेभलपमेन्ट भएको सङचन गाम्पोबाट हो। डेभलप भएको सङचनको आजभोलिसम्मको चाहिँ कन्टिन्युटी, आजभोलिसम्मको कन्टिन्युटी चाहिँ नि त्यो सङचन गाम्पोबाट भयो भन्दाखेरि हामी ओन्डोको प्रसङ्गलाई चाहिँ हिस्ट्रिक रूपमा मात्रै लिन्छौँ, त्यति बेला पनि थियो भन्न सक्छौँ, त्यति मात्र हो। अब सङचन गाम्पोको बेलामा सङचन गाम्पोको 2 जना रानी हुनुहुन्थ्यो, थुप्रै 4-5 जनै रानीहरू हुनुहुन्थ्यो। त्यसमध्ये चाहिँ वेन्चेन भन्ने चाइनिज राजकुमारी र प्रकृति हाम्रो प्रकृति नेपाली, 2 जना दुवै रानीहरू बुद्धिस्ट भएको हामी पढ्छौँ। तर त्यसैबाट बुद्धिज्म त इस्टाब्लिस हुन खोजेको थियो, तर जग चाहिँ बसाल्न सकेको थिएन त्यो बेला। तर हुँदा हुँदै पनि एउटा रिलेसन, एक खालको रिलेसन त बनिरहेको। तर यही कुरालाई लिएर 8औं शताब्दीमा पुगेपछि एउटा घटना भयो, राजनीतिक घटना भयो। राजनीतिक घटनाका साथै धार्मिक घटनाहरू पनि हुने क्रममा त्यहाँ तिब्बतमा मैले छोटकरीमा भन्न खोजिरहेको छु, त्यहाँ शान्तरक्षित पद्मसम्भव र कमलशील, त्यसपछि उहीको राजा खिचुङ देवचन, उहाँहरूले बुद्ध धर्मलाई चाहिँ विकास गर्ने क्रममा धेरै योगदान गर्नुभयो। अब भन्दाखेरि चाहिँ यो हामी शान्तरक्षित भनौँ या पद्मसम्भव भनौँ अथवा चाहिँ कमलशील, उहाँहरू चाहिँ नेपाली होइन, इन्डियाबाट नै जानु भएको हो। यसो हुँदा हुँदै पनि यो बाहेक पनि अरू धर्मगुरुहरू तिब्बतमा पुगेको पाइन्छ। जस्तो कि भृकुटीसँगै जानु भएको एउटा धर्मगुरु हुनुहुन्थ्यो शिलमन्जु भन्ने, नेपाली नै, उहाँले पनि बुद्ध धर्म त्यहाँ फैलाउनमा धेरै योगदान गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ। भलै पद्मसम्भव शान्तरक्षितहरूको भलोमा नहोला केही त केही गर्नु भएको छ। अब 8औं शताब्दीको पछाडि धेरै धर्मगुरुहरू यहाँ नेपालबाटै
जसरी इन्डियाबाट तिब्बतमा गएको थियो, नेपालबाट पनि गएको थियो, धर्म प्रचार गर्नकै लागि, धर्म स्थापना गर्नको लागि तिब्बतमा। साथसाथै तिब्बतबाट पनि धेरै विद्यार्थीहरू भनौँ या लामा भिक्षुहरू नेपालमा आउनु भएको थियो बुद्ध धर्म पढ्नको लागि, सिक्नको लागि। अब जस्तो कि अघि पनि हामीले कुरा अलिकति गइसकेको छ, जस्तो कि तिब्बतमा जुन बिहार बनाउनु पर्यो भने, बौद्ध गुम्बा बनाउनु पर्यो भने त्यहाँ जाने कलाकार कोरे भन्दाखेरि नेपाली कलाकारहरू जानुहुन्थ्यो, अथवा त्यहाँ केही ग्रन्थहरू अनुवाद गर्नु पर्यो भने नेपाली विद्वानहरू जानुहुन्थ्यो, अथवा उताबाट केही सिक्नु पर्यो भने उताबाट नेपालमा आएर सिक्न आउनुहुन्थ्यो त्यहाँको लामाहरू। उदाहरणको लागि हाम्रो लोचबा मार्पा पनि यहाँ काठमाडौँमा सिक्न आउनु भएको थियो सुरुमा। तर यहाँका गुरुहरूले पनि उहाँलाई थप अध्ययनको लागि नारोपासँग सिक्नले भारत पठाइदिनु भयो हैन। उहाँले आफ्नो मुख्य गुरु नारोपालाई मान्दै पनि अन्य गुरुहरूमा नेपाली गुरुहरूलाई मान्नु भएको छ। यो कुरा उहाँको बायोग्राफीमा राम्रैसँग उल्लेख छ हैन। त्यस्तै त्यो बाहेक पनि अरू थुप्रै फोर ब्रदर्स अफ फाम्पिम्पा भन्ने जुन छ, उहाँहरू त हाम्रो फर्पिङका गुरुहरू हुनुहुन्छ, 4 जना हुनुहुन्छ। 4 जना उतै तिब्बतमै जानुभयो, तिब्बतमै बसेर जीवनको अन्तिम समयसम्म त्यहीँ जानुभयो। भने यो त हाम्रो जुन खालको रिलेसन छ नि, यहीँबाट नेपाल र भारत दुवैतिरबाट चाहिँ तिब्बतमा गएको हो। यो रूपमा चाहिँ तिब्बतमा बुद्धिज्म फैल्यो। तैपनि हामी यहीँबाट बुद्धिज्म इन्डियाबाट गयो अथवा नेपालबाट गयो भन्दै पनि यसो भन्यो भने त्यो तिब्बतन बुद्ध धर्म कसरी बन्यो त? गएको त नेपालबाट नै हो, गएको त इन्डियाबाट नै हो। त्यहाँ तिब्बतन बुद्धिज्म कसरी भन्ने त्यसलाई भन्न तिब्बतन बुद्धिज्मको एउटा क्यारेक्टर छ, जस्तो कि निङमापा, काग्युपा, साक्यपा, गेलुक्पा अथवा कदम्पा पनि भन्न एउटा अर्को जुन सक्छ कदम्पा। यिनीहरू त नेपालमा छैन, यिनीहरू त इन्डियामा छैन। अब तिलोपा, नारोपा, बिरुपा जो जति इन्डियन गुरुहरू हुनुहुन्छ, सिद्धहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू त त्यो सेक्टमा छैन। उहाँहरू त निङमापा, काग्युपा त्यस्तो केही पनि छैन। नेपालमा पनि त्यस्तो केही पनि छैन। अतिशा दिपङ्कर जानुभयो, अतिशा दिपङ्कर भारतबाट जानुभयो, उहाँ पनि कुनै सेक्टसँग त्यस्तो कुनै सेक्टसँग रिलेटेड होइन। तर तिब्बतमा त्यही सिक डेभलप भयो। यो के भएको भन्दाखेरि 1040तिर भनेपछि 11औं शताब्दीतिर अतिशा दिपङ्कर तिब्बतमा जानुभयो। अतिशा दिपङ्कर तिब्बतमा जानुभयो र अतिशा दिपङ्करले त्यहाँ जुन धार्मिक सुधार गर्नुभयो, धार्मिक सुधार गर्दाखेरि दुईटा धार देखा पर्यो। एउटा सुरुदेखि कहिलेदेखि हाम्रो प्रकृति, पद्मसम्भव, शान्तरक्ष उहाँहरूदेखि आएर 7औं शताब्दीदेखि 11औं शताब्दी भित्रको जति पनि पुराना धर्महरू छन् उहाँहरू सबैलाई चाहिँ निङमा बनाइदियो। र त्यसपछि त्यो निङमाको अर्थ पुरानो। त्यसै अतिशा दिपङ्कर पुगिसकेपछि अर्को जुन डेभलप भयो त्यसले चाहिँ सारमा भयो। सारमा भनेको नयाँ, सारमा अन्तर्गत कदम्पा आउँछ। यही कदम्पालाई चाहिँ मोडिफाई गरेर अहिले गेलुक्पा बनाएको 14औं शताब्दीमा। गेलुक्पा भनेपछि अहिले गेलुक्पाको नेतृत्व भनौँ या त्यसको चाहिँ हामी दलाई लामा जुन भन्छौँ, पञ्चेन लामा जुन भन्छौँ, त्यो गेलुक्पासँग रिलेटेड छ। कदम्पासँग त्यो भयो। त्यसपछि काग्युपा आयो। काग्युपा हामी अघि भर्खर भन्ने चाहिँ मार्पा, लोचबा उहाँहरूको कुरा हो। हामी त्यसपछि मिलारेपा उहाँहरू सबै काग्युपाभित्र पर्नुभयो। त्यसै साक्यपा भयो। साक्यपा त्यसपछि साक्यपछि गेलुक्पा आइहाल्यो। यिनीहरू सबै भनेपछि अब यहाँनिर म चाहिँ नेपालको बुद्धिज्मतिर त्यहाँ त्यो बेला त्यसरी डेभलप भयो। अब नाम कसरी भयो त्यो बेग्लै कुरा हो। तर त्यो जुन उपसम्प्रदायहरू जुन डेभलप भयो त्यो उपसम्प्रदाय तिब्बतमा देखा पर्दा साथै त्यो बिस्तुरुन्तै नेपालमा पनि प्रवेश गर्ने। जस्तै वज्रयान भारतबाट र नेपालबाट तिब्बतमा पुग्ने, तिब्बतमा पुगिसकेपछि टिबेटाइज भएको पाइयो। जस्तो कि
तिब्बतीकरण हुने भनेको बोन धर्मसँग चाहिँ नि नजिकिन जाने, बोन धर्मसँग मिसकट हुन जाने। यहाँ बुद्धिज्म त बुद्धिज्म, तर बोन धर्मसँग पनि अलिकति सांस्कृतिक रूपमा चाहिँ नि सम्मिश्रण हुने र सम्मिश्रण भएर तुरुन्तै नेपालमा आइहाल्ने पाएकोले हामी यहाँबाट तिब्बतमा गयो, फेरि तिब्बतीकरण भएर नेपालमै आएको भन्न सक्छौँ तत्कालै। किन रे भन्दाखेरि हामीसँग अहिले नेपालमा कतिपय गुम्बाहरू छन्, जुन गुम्बा 10औं शताब्दीमा अथवा 11औं शताब्दीमा बनेका गुम्बाहरू नेपालमा थुप्रै छन्। जस्तो कि हुम्ला जिल्लामा एउटा हाल्जी गुम्बा छ। हाल्जी गुम्बा भने 11औं शताब्दीमा छ। त्यस्तै डोल्पामा पनि 11औं 12औं शताब्दीमै बनिसकेको छ। मुस्ताङमा पनि करिबन 12औं शताब्दीमै 12औं 13औं शताब्दीमै बनिसकेको छ। तिब्बतमा जुन धर्म चाहिँ नि डेभलप हुन्छ त्यो तुरुन्तै नेपालमा पनि आइपुगिहाल्ने र तुरुन्तै नेपालमा आइपुग्ने भने कहाँ रे भन्दाखेरि हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा तुरुन्तै आइपुग्ने र त्यो हिमाली क्षेत्रमा आएका धर्महरू तिब्बतीन बुद्ध धर्महरू निङमा प्रशस्त मात्रामा छन् नेपालमा। हामी वर्तमान परिस्थितिमा कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्याको हिसाबले सबैभन्दा बढी सशक्त रूपमा अभ्यास गरिने तिब्बतीन बौद्ध धर्म भनेको निङमा हो। जस्तो कि त्यो निङमा तामाङ समुदायमा करिबन हामी तामाङ समुदायमा 90-95% नै निङमा बौद्ध धर्म अपनाउनेहरू छन्। शेर्पा पनि निङमा नै अपनाउँछन्। त्यस्तै गरिकन निङमा पछि कार्ग्युपा छास्मिस हो। नेपालमा चाहिँ छास्मिस यही सम्प्रदायले मात्रै मनाउँछन् भन्ने छैन कि, तर चाहिँ कार्ग्युपा पनि छन्। तर यो चाहिँ जो सबैले मनाउने गरेको छ। ज्यादा जसो भुटानको प्रभाव भएको, भुटानको संस्कृतिबाट प्रभाव भएको हिमाली क्षेत्रमा चाहिँ यो कार्ग्युपा मनाइन्छ भने यो अनि त्यसपछि साकेपा डेभलप भएको। साकेपाको चाहिँ तिब्बतमै पनि यो साकेपा चाहिँ थोरै मात्रै छ, तर थोरै मात्र भए पनि उनीहरू एकदम प्रभावशाली दार्शनिक रूपमा अथवा भनौँ या शिक्षा र अभ्यासको मामिलामा थोरै जनसङ्ख्या भए पनि उहाँहरूको आकार थोरै भए पनि धेरै प्रभावशाली तिब्बतमा। त्यस्तै गरिकन नेपालमा पनि त्यस्तै छ। उनीहरूको केन्द्र मुस्ताङ हो। नेपालमा मुस्ताङमा पनि लोमन्थाङ भन्न सक्छौँ। लो राज्यमा करिबन 15औं शताब्दीतिर भनौँ, 15औं शताब्दी तिब्बतमा भन्दा पनि एउटा शक्तिशाली केन्द्र चाहिँ हाम्रो मुस्ताङमा भएको थियो। भनेपछि अहिले पनि मुस्ताङमा लोमन्थाङमा जो जति छन् करिबन शाक्य सम्प्रदायकै बोलबाला छ आजभोलि पनि। साक्यपछि गेलुक अलि थोरै छन् नेपालमा। गेलुक सम्प्रदायकाहरू तिब्बतमा पनि थोरै नै हो। उनीहरू राजनीतिक रूपमा चाहिँ नि अलि शक्तिशाली हुन्, तर आजभोलि चाइनाको चाहिँ पोलिटिक्स कारणले त्यो बेग्लै स्थिति भए पनि राजनीतिक रूपमा धर्मगुरुको रूपमा चाहिँ दलाई लामा आउनु भएको छ। र त्यस्तै गरिकन उहाँहरूको प्रभाव राजनीतिक रूपमा भए पनि जनसङ्ख्याको रूपमा या धार्मिक रूपमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ मान्न सकिँदैन। नेपालमा अहिले यस्तो छ। अहिले नेपालकै सन्दर्भमा मात्रै कुरा गर्ने हो भने पनि हाम्रो नेपालले चाहिँ गर्व गर्न सक्ने के हो भन्दाखेरि मजाकै एउटा चाहिँ के तथ्य भेटिएको छ भन्दाखेरि तिब्बतमा हराइसकेको, तिब्बतमा परम्पराबाट तिब्बतमै नभइसकेको संस्कृति, तिब्बतीन संस्कृति अथवा तिब्बतीन अभ्यास भनौँ या त्यस्तो नेपालमा चाहिँ जीवित रहेको छ। नेपालमा जीवित भन्दाखेरि नेपालमा अहिले पनि कायम नै छ। अघि भने मैले साकेपाहरूको एउटा केन्द्र नेपालमा हाम्रो मुस्ताङमा भएको थियो भने लोमन्थाङमा नाम अहिले तत्काल मैले लिन सकिनँ होइन। एकजना धर्मगुरु चाहिँ लामो समयसम्म नेपाल मुस्ताङमा बस्न आउनु भएको थियो। मुस्ताङमा बस्न आउँदाखेरि उहाँलाई मुस्ताङ राजधानी नै आधा राजधानी
मुस्ताङको आधा राजधानी त्यहाँको राजाले के भने दानको रूपमा चढाउनु भएको थियो राजाले। आधा अब आजभोलि हामी जुन लोमन्थाङमा तपाईहरु जानु भएको छ भने लोमन्थाङमा तपाईहरु जानु भएको थियो भने जुन पर्खालले माटोको पर्खालले बनिरहेको सहर जुन छ नि माटोको पर्खालले घेरिरहेको सहर त्यसलाई हामी लोमन्थाङ भन्छौँ। त्यो लोमन्थाङको आधा सहर त्यो गुरुले चाहिँ चढाउनु भएको थियो। यसको अर्थ उहाँबाट आउनु भएको शाक्य सम्प्रदायको गुरु 1 वर्ष बस्नु भएको थियो। उहाँले मन पर्यो अब राजा सबै बुद्ध धर्मसँग अति नै उपासक अति नै समर्पित उपासक भएकोले यता बस्न आउनु भएको थियो। आउनु भएकोलाई आधा सहर नै दान दिएको थियो राजाबाटै। त्यो क्रममा बस्ने क्रममा ती धर्मगुरुले तिब्बतमा भएको एउटा नाच्ने एउटा तान्त्रिक साधनामा आधारित एउटा नाच थियो। त्यसलाई वज्रकुमार समथिङ त्यस्तै भन्थ्यो। त्यसलाई चाहिँ नाचको आधारबाट जुन व्यक्त गर्ने अनि राम्रो होस् भनेर कामना गर्ने त्यो नाचको नाम चाहिँ तेन्ची हो। त्यो तेन्चीलाई हामी यहाँ इन जेनरली नेपालमा तिजी पर्व भनेर मानिन्छ। त्यो तिजी पर्व उहाँहरू आफैले भन्ने चाहिँ तेन्ची हो। हामी मुस्ताङ भन्दा बाहिरको हामी जस्तोले चाहिँ नि बोल्ने चाहिँ नि तिजी हो। तर त्यो तिजी पर्व धेरै महत्त्वपूर्ण पर्वको रूपमा मानिन्छ। हामी यहाँ यतातिर दसैँ भनेपछि सबैभन्दा ठुलो चाडपर्व मान्छौँ भने चाहिँ उनीहरू मुस्ताङमा चाहिँ नि तेन्चीलाई चाहिँ मान्छन्। यो त आजभोलि पनि व्यापक रूपमै मानिन्छ नि। यो करिबन यो 4 दिन लगाउँछन्। यो सुरुदेखि नै अब्जर्भ गर्ने हो भने हामी 4 दिन म त्यहाँ गई अब्जर्भ गर्न गएको थिएँ एउटा रिसर्चमा। त्यसमा 4 दिन लागेको थियो। त्यस्तै गरी हजुर मैले अलिकति रोक्न चाहे। यो नेपालीमा मात्र भइरहेकोले यसलाई अलिक संक्षिप्त गर्नलाई अहिलेको जुन हाम्रो हिमाली भेगमा बुद्ध धर्म छ नि यो कतिको प्रभावकारी छ भन्ने तपाईलाई लाग्छ? ज्यादै प्रभावकारी छ। आजभोलि नेपालमा हामी जुन भनिरहेका छौँ बौद्ध धर्म भनेर जुन प्रचार नेपालको तर्फबाट जुन प्रचार गरिरहेका छौँ त्यो हिमाली बौद्ध धर्म अथवा यो त नर्दर्न नेपालको बुद्धिज्म हो। र किन भन्दाखेरि तिब्बतका धर्मगुरुहरू नेपालमा आउनु भएको छ। आजभोलि उहाँहरूको बसाइ नेपालमा छन्। नेपाललाई चाहिँ मुकाम बनाएर उहाँहरू विदेशमा जाने हो। विदेशमा भने युरोप यता पाश्चात्य देशहरूमा। तर त्यहाँबाट चाहिँ नि फेरि सिक्नको लागि आउने कहाँ भन्दाखेरि उहाँहरू काठमाडौँमा नेपालमा बस्नुहुन्छ, नेपालमै आउनुहुन्छ। त्यहाँ एउटा नेपालमा नि एउटा केन्द्र बनिरहेको छ। भने अभ्यास गर्ने थलो चाहिँ नेपाल भयो, प्रचार गर्ने थलो चाहिँ बाहिर भयो होइन? नेपालमै पनि प्रचार गर्ने थलो भइरहेको छ। जस्तो कि अस्ति भर्खर मात्रै यहाँ काठमाडौँमा भएको एउटा चाहिँ ध्यान शिविरमा करिबन म पनि संलग्न थिएँ। त्यसमा करिबन 300-400 जना जति चाहिँ चाइनाबाट नै आएकाहरू, त्यसपछि युरोपबाट आएकाहरू त्यो शिविर सञ्चालन भयो नेपालमै। तर कतिपयसँग कुरा गरेँ उहाँहरू त्यही ध्यानमा मात्रै बस्नुको लागि नै युरोप देखिन्छ नि नेपालमा आउनुभयो। ध्यान सकेपछि फर्कनु भयो। उहाँहरूले यताउता घुम्न पनि फुर्सद पाउनु भएन। यो त्यो जुन मैले जुन कुरा गरेँ त्यो तिब्बतीन धर्मगुरुकै सन्दर्भमा हो। हामी कहाँ अहिले काठमाडौँमै पनि त्यो धर्म राम्रोसँग नै एउटा सेन्टरको रूपमा डेभलप भइरहेको छ। यो यति सेन्टरको रूपमा डेभलप हुने काम चाहिँ थेरवाद पनि भएको, थेरवादी बौद्ध धर्मको पनि त्यो सेन्टरको रूपमा डेभलप भएको छैन। यहाँ वज्रयानको पनि त्यो रूपमा चाहिँ डेभलप भइरहेको छैन प्रचार प्रसारको दृष्टिले। तर तिब्बतीन बौद्ध धर्म अथवा नर्थर्न नेपालको बौद्ध धर्म त्यो रूपमा प्रचार भइरहेको, त्यो भोल्युममा प्रचार भइरहेको छ। त भनेपछि तिब्बतीन धर्मगुरुहरू मात्रै होइन, नेपालमै परम्परागतमा नेपालमै चाहिँ यी निगमा, साक्य, काग्यो, गेलु यिनीहरू प्रचार गरिराख्नेहरू, अभ्यास गरिराख्नेहरू पनि सेन्टरको रूपमा नेपाल छन्। त्यसकारण हामी अहिले नेपालमा प्रचलित बौद्ध धर्म भनेर प्रेजेन्ट कन्टेन्टमा देखाउने हो भने विश्वले चिन्ने हो भने यही उत्तरी नेपालको बौद्ध धर्म नै हो। तिब्बतमा बसेर पनि गर्न नसकिने अभ्यास अथवा चाहिँ प्रचारको काम
नेपालमा बसेर गरिरहेको छ भने नेपालमै यो धर्म 1000 वर्ष अगाडिदेखि हामी कहाँ नै फलिफुलिरहेको छ। त्यसकारण हामी भन्दाखेरि यसलाई टिबेटन बुद्धिज्म मात्रै भन्ने हाम्रो नेपालको एउटा आइडेन्टिटी टिबेटन बुद्धिज्म पनि भएको छ। किन भन्दाखेरि नेपालमा 1000 वर्ष अगाडिदेखि प्र्याक्टिस भएर परम्परागत रूपमा आइरहेको धर्म हो। त्यसरी अब मैले तपाईँलाई यहाँ रोक्न खोजेँ। तपाईँको यो लेख अवश्य पनि प्रकाशित हुनेछ, किनभने हामीसँग समय कम र धेरै सहभागी बाँकी भएकोले तपाईँलाई मैले बढी बोल्नलाई अनुरोध गरिनँ। तपाईँको कुरालाई संक्षेपमा हाम्रो कृष्ण दाइले रसियनमा केही राख्नुहुन्छ कि दाइ? हजुर, हुन्छ, ठिक छ। तपाईँ म्युटमा हुनुहुन्छ कृष्ण दाइ, अनम्युट गर्नु होला। Теперь я расскажу кратко о том, о чем рассказывал Басанта Махараджан. Он буддолог, он преподаватель буддизма, и он изучает много книг у него о буддизме. И сегодня он рассказывал буддизм в Северном Непале. Он говорил о том, что буддизм в Северном Непале точь-в-точь похож на буддизм в Тибете и даже России. И там тоже такие же школы, он назвал группа и так далее, 4 там основные эти школы. Он рассказывал о развитии этих школ, тоже он рассказывал там старые, новые и так далее, он рассказывал. И говорит, что в Тибете буддизм мы считали, что в 7 веке начал, когда Сангчон Гомпо женился на непальской принцессе и также китайской принцессе. Но оказывается, там в севере Лхасы еще был буддизм в 5 веке. Но основное развитие получилось после того, как Сангчон Гомпо женился на этих принцессах. И сейчас буддизм в Тибете, он процветал благодаря непальским ученым, которые побывали в Непале, распространяют буддизм. Даже вместе с этой принцессой был один священник буддийский. Он потом из Индии ученые туда тоже поехали распространять буддизм. Но дело в том, что в Тибете буддизм развивался своим путем. Он там до буддизма, там Бон, религия Бон, он смешался с буддизмом и получил своеобразный там тибетский буддизм, который мы называем. Но основу они брали все-таки из Непала и из индийских ученых. И в Непале получилось так, что тибетский буддизм там образовался и вновь вернулся в Непал, в северном районе буддийский. До того, что в Тибете уже нет некоторые эти школы, но в Непале до сих пор продолжает жить и работать. Вот такие трансформации этого буддизма. Поэтому он предлагает, что мы говорим тибетский буддизм, но он истинно непальский тоже буддизм, поскольку Мустанг и так далее, там было центр буддийское это учение тибетского типа, гималайского типа. Вот он об этом рассказывал. И значение сейчас распространяется тибетский этот тип буддизм, который в России, и Тибете, и Непале, Северном Непале, очень бурно развивается, поскольку в Непале они живут, сейчас, в Тибете там тоже сейчас развивается, раньше было, когда Тибет попал в Китай под гнетом, то они убежали оттуда, но все равно в Непале развивается, и тибетский буддизм распространяется во всем мире сейчас через Непал. Тоже такой центр становится Непал. Потому что они, европейцы, приходят медитировать или буддизм в Непал, конференции и так далее они устраивают. Вот об этом он рассказывал. Вот такой, это показывал, что это буддизм. И еще он рассказывал, что вот, здесь, в Тибете, то есть в Бурятии есть скульптура Будда, который
Bila padarena kadori no vovreme свадьбы прикути привезла, это Тибета сейчас находится в России. Вот об этом кратко. Спасибо. Спасибо, Кисне. Он в Бурятии находится. У нас многие гости из России, из Непала. Еще, Бхарат, можно одно слово? Вот здесь еще находится сегодня, сейчас только что включился, из Калмыкия. Калмыкия — это тоже восток, юго-восток от Москвы. Там тоже буддистская республика. Мы говорили о Бурятии, а здесь Калмыкия. Там тоже есть из Калмыкии нас... म नेपालीमा भनौँ काल्मिकिया भन्ने पनि यो एउटा बुद्धिस्ट रिपब्लिक हो त्यहाँबाट पनि आज एकजना हाम्रो भिक्षु त्यहाँको बौद्ध विहारका प्रमुख यहाँ जोडिनु भएको रहेछ उहाँ पनि अब रात पर्न थाल्यो त्यसकारणले उहाँलाई शब्द दिउँ कि भन्ने यहाँ दिनानाथज्यूले सुझाव राख्नु भएको छ उहाँको नाम हो यो तेङ गेल्युङ उहाँलाई दुई शब्द भन्नको लागि अनुरोध गर्छु Yonteng Gelyung господин или Шри настоятель монастыря главный доцана Калмыкии, пожалуйста. Попрошу вас. Кришна, он, по всей видимости, он отключился буквально вот... Хорошо, тогда продолжаем дальше. Из Санкт-Петербурга, из доцана из Санкт-Петербурга. Есть? Пожалуйста. Ну, давай. Я не знаю, здесь, так сказать, должны присутствовать. Ну, пригласи, тогда я не знаю. Из Санкт-Петербурга есть кто-то? Ну, похоже, что тоже отключили. Тоже нет. Ну, ладно. Давай, дальше. Программе. У нас многие гости. У нас Бат Катинов. Бат Катинов у нас связи? Китинов. Пожалуйста. Китинов. Добрый вечер, да, я на связи. Да, давай, пожалуйста. Пожалуйста. Он доктор буддологии, он недавно защитил. भर्खरै मात्र उहाँले महाविद्या बारिती बौद्ध धर्ममा को उसमा गर्नुभएको छ उहाँले पनि यहाँको बौद्ध धर्म बारे केही बताउनु हुनेछ पजालुस्ता Good evening to everybody. I'm really glad to be here and participate at this conference. And it is also important for me because several years ago I was able to visit Kathmandu and Lumbini to participate at the conference. Buddhist conference, and so I know Kathmandu, I know Lumbini, I know Nepali people, and I like you. I like very much your country and your people, and so I believe that Buddhism, which appeared in Nepal and prospered over there and came through boundaries, it is a very important step in the development of the human civilization of our human culture. So I would like to say just a few words about Buddhism in Russia as a whole. First of all, when we say about Russian Empire or about the Soviet Union, we should say that Buddhism appeared in Russia no later than in 7th century. In 7th century, and it was a territory of modern Tajikistan. It was the first wave, and it was not so strong, but of course, but anyhow, for example, till now, I believe the main or the richest museum, which holds many Buddhist relics, it is museum in Dushanbe. This, but when we say about modern Russia, Russian Federation, we should say that the first wave of Buddhism appeared at the beginning of the 15th century. And it was a time when Ming Dynasty of China tried to develop its influence over people who inhabit Amur River. So it is Vladivostok region
quite far Russian east. But of course, it was just attempt, the political attempt, and sometime later that Buddhism disappeared. And if we say about Buddhism now, which is flourishing, which is alive, Buddhism appeared in Russia at the beginning, or not, at the end of 16th century, and it was due to the migration of Oirat or Kalmyk people from modern Xinjiang region of China to southern Siberia. And later Kalmyks came through Bashkirs, Tatar region, Ural River, up to Volga River and to Caucasus. So now Kalmykia is situated in Caspian region near North Caucasus Mountains. What is also important to say is that I believe when we say about Buddhism in Russia, we can say that there are four regions where Buddhism is spread. It is Kalmykia, Buryatia, Tuva, and Altai Republic. If Tuva, Buryatia, and Altai, they situated in the same region close to Mongolia, Kalmykia is far away in the east, in southeast of Russia. And I believe it is the most important achievement of the Kalmyk people, who more than 400 years keeps Buddhism being surrounded by Muslims and Christians. And no, maybe closest state with Buddhist culture, it is India, you know, even not Buryatia, even not Tuva, far away from our lands. And what is also, I would like to say that in Russia, Buddhism, of course, has some quite difficult situation, and our lamas also suffered a lot during some special periods, also during beginning of the Soviet regime. But anyhow, right now, maybe from the end of the, I would say about 40 years, last 40 years, Buddhism is surviving. I mean, is again tries to develop its influence. And it was also said here about Irkutsk region, about St. Petersburg region, and other Russian regions. I would say that Buddhism is now quite quickly spreading religion and culture and teaching. So, and also, you know, in Russian school, more than 10 years, in all Russian schools, we have the special subjects for school children of 5th degree, of this 6th class, 5th class, and they have 4 subjects: basics of Russian Orthodox culture, Muslim culture, Jewish culture, and Buddhist culture. And yes, we have schools in some pure Russian regions where children study Buddhist culture. So I believe that it is, of course, it is fruits of the first 7 steps of Lord Buddha, who made it in Lumbini. And of course, we should remember about that time, about Buddha's appearance, and about, as it was said here, other Buddhas like Krakuchanda, Kanakamuni, or Shakyamuni, and Kashyapa, who appeared also in those regions. It was for me very it was for me very important and very close to my interest and to my heart intentions to visit those lands. And I would like to say that maybe it would be the best, one of the best ideas which could develop this our meeting, that Buddhists, of course, should visit Lumbini and other such places in Nepal to see the Nepal culture, Nepal people. And of course, it is a way to understand that Buddhism is very close to each of us.
and it is a teaching which unites us. Thank you very much for your attention. Спасибо. बात कति नो एप्रिसिएट उहाँ हुनुहुन्थ्यो प्राच्य विद्या संस्थानका वैज्ञानिक कार्यकर्ता बौद्ध धर्मविद बात कातिनो उहाँले रुसका विभिन्न क्षेत्रमा बौद्ध धर्मको स्थिति र बौद्ध धर्मको विषयमा प्रचारको विषयमा हामीले जानकारी गराउनुभयो Большое спасибо. У нас гость из Непала. Он Биду Пракаш Кайста. Он общественный деятель по культурному наследию Непала и другие. Он говорит о Сабримане Непале, буддизма в Сабримане Непале. Biduji, namaskar. Biduji. Biduji सम्पर्कमा हुनुपर्ने. Biduji. अगाडि जाउने कि बिदुजी हुनुपर्ने हो कतै जानु यसै गरिकन हामीसँग दामोदरजी प्रधानजी पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँ विक्रमशील बिहारको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ विक्रमशील बिहारमा पहिला जुन बेलामा बाहिरबाट बुद्ध धर्म अध्ययन गरेर काठमाडौँ आउँथे बौद्ध विद्वानहरू विक्रमशील बिहार त्यो समयमा चाहिँ एउटा इन्स्टिट्युटको रूपमा रहेको भन्ने कुरा मैले आफ्नो जानकारीमा पाएको थिएँ विक्रमशील महाविहारका बौद्ध बिहारविद दामोदर प्रधानलाई अहिले म निम्त्याउँछु शिक्षा प्रिक्लासायो दामोदर प्रधान नमस्कार दामोदर जी नमस्कार यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ नमस्कार प्रमुख अतिथि कार्यवाहक राजदूत ज्यू र विद्वान एवं सबै भर्चुअल साथीभाइहरु म यहाँ छोटकरीमा केही कुरा संक्षेपमा मात्र भनिदिनु किन हामीसँग समय कम भएकोले दामोदर जी हजुर There are many archaeological and scientific excavation done in Lumini since more than 125 years, but two main excavations truly signify the importance of Lumini Garden. The finding of Ashokan pillar in 1896 and recently in 2013, archaeologists were able to excavate old ruins of temple complex underneath the present Mahayana temple, the birthplace of Lord Buddha, that belonged to the 3rd century BC, that has been dated with a carbon dating procedure. So in this context, we can draw a conclusion that on or before the 3rd century BC, the Buddhism got flourished in our country, and especially talking all about the northern belt. Basanta Maharjan already mentioned everything related to the Buddhism that is entirely different or coincidence with the Tibetan Buddhism. But in Kathmandu, we Newars usually observe a different kind of Buddhist philosophy, that is Vajrayana, which is being termed as a Buddhism without monk. In Mahayana, or say in Vajrayana Buddhism, we practice the Buddhism without monk. So Buddhism without monk. And in this context, there are several number of Buddhist bihars in and around Kathmandu Valley. In Kathmandu, as well as outside Kathmandu Valley in the northern belt, there are lots of monasteries dating back to the 13th century. Few to mention is the Lomothang monastery there in the walled city of Mushtang, and also in the Hinja Valley, as well as Thangboche monastery. Coming back to Kathmandu, we have the Vajrayana Buddhism practice among Newars. Newars are the original inhabitants of Kathmandu Valley. We have two monasteries, say 102 different temples or bihars in Kathmandu city, 182 in Lalitpur, Patan, and near about 48 in Bhaktapur. Among that, I'm talking all about the monastery in Tamil, the Bikramshil Mahavihara, which is one of the topmost and the oldest monastery in Kathmandu Valley, that has a
valuable manuscript written in real golden ink, Sastra Prajna Paramita, meaning manuscript that has 100,000 slokas or the stanza. It is written in real golden ink. Bikramshil Mahavihara is the Sanskrit name of Tambahi. This is a teaching institution known from the early beginning of the Buddhist institution or Buddhist philosophy. Lots of Buddhist philosophical teachers came to study there. Among them, we can mention Atisha Dipankar Srijana, who before leaving to Tibet spent near about a year during the early 4041, early 11th century. And there are lots of modern monasteries being constructed in a modern aspect there in and around Kathmandu Valley. There are lots of, to mention all that, it takes a long time to mention, but there are a couple of monasteries in and around Kathmandu Valley that belongs to the northern Tibetan Buddhism, so-called Lamaism, or say the Tibetan Buddhism. Thank you very much for giving us the time for me to mention some of my, short knowledge, but it is in brief. I just mentioned something that has something to do, a new aspect of knowledge, I hope. Thank you very much, Damodarji, appreciate it. Thank you. У нас гости из России. Игорь Геннадьев, Огородников. Огородников. Здесь? Да, есть здесь. Да, пожалуйста. Здравствуйте. Слово. Попрошу вас выступление. Спасибо. Я являюсь обычным исследователем Непала. Я с 2000 года часто очень его посещал, и мне удалось познакомиться с семьей воспитателей живой богини Непала Кумари Деви, Махендра Сакья и Камалтара Сакья. Вот. И результатом этого знакомства получилось то, что мы 2 года назад организовали приезд Кумари в Москву, организовали прием в посольстве Непала и прием в Российском университете дружбы народов. Я считаю, что для России будет большой честью, если живая богиня, экс-богиня, бывшая богиня будет учиться в нашей стране. Этим институтом мы заинтересовались достаточно давно и вот нашли какие параллели. То есть я понимаю, что в современную эпоху наука и религия, они сближаются или соединяются. И в древности и религиозные деятели, и научные деятели были одними и теми же лицами. Вспомним монахов, которые открывали и занимались исследованием в области астрономии, астрологии. Понимаю, что астрологическая наука – это не естественная наука, она не признана сегодняшним, так скажем, научным сообществом. Но, тем не менее, активно пользуются в данном случае при избрании живой богини Непала. Мы провели некоторые корреляции и считаем, что культ живой богини Непала, Кумари Деви, он сродни с древним еврейским культом, когда находили девочек, которые потом становились и воспитывались так же, как Кумари Деви в храмах, им служили или их воспитывали священники древние иудейские. Вот. Они также ногами земли не касались и не ходили по земле, как Кумари не ходит. Дева Мария и Кумари Деви, они даже по своему значению сходны, потому что там девочка непорочная, что там Дева Мария. Они очень похожи. Вот. Пища им готовится специальным образом при чтении молитв на специальной посуде. Я уже говорил, что ногами они по земле не ходят. В отличие от этого культа, который существует сейчас в Непале, там Дева Мария обязана или должна была родить пророка. Мы знаем, что Иисус Христос является, так скажем, сыном Девы Марии. Мы попытались найти какие-то корреляции, то есть сходные позиции
И нам это удалось сделать. Мы считаем, что естественная наука, да, она должна, ну, как бы заниматься этими вопросами. Вот мы сейчас вместе с Кришной, вернее, Кришна любезно согласился нам перевести книгу с непальского языка на русский язык, которую написала родная сестра Махендры Сакья, Дурга Сакья. Скоро, я думаю, через некоторое время, там, через месяц она выйдет на русском языке. Кому будет интересно, мы ее всем представим. Я бы еще хотел сказать несколько слов об институте Кумари. Я считаю, это выдающийся институт на сегодняшний день, потому что там собраны научные методики, ну, естественно, научные методики избрания человека под цель в его жизни. В данном случае, с нашей точки зрения, цель – это служение какому-то религиозному божеству. Вот. И там используются астрологические методики, то есть по звездам определяется, какая девочка должна родиться в какой период. Там используются генетические методики, потому что только избирается девочка из определенных семей, где известно, кто мать, кто отец. Вот. И там же используются антропометрические методики, когда 32 антропометрических параметра, в том числе голос, кое-какие функции организма, они регистрируются и анализируются. И используется методика, которая к научной относиться не может. Это, как нам заявили представители дома Кумари, это во время богослужения дух показывает на одну из девочек, какая из них является все-таки избранницей. Поэтому мы считаем, что в современную эпоху, когда некоторые процессы потрясения в обществе, они не могут быть объяснены или не хотят люди объяснять с научной точки зрения, почему там ковид возникает, почему эти потрясения, эпидемии, изменение климата. Мы считаем, что ответ на эти вопросы можно искать с научной точки зрения в древних религиозных обрядах, анализируя их. И с этой точки зрения Непал... Да. Да, я понимаю. С этой точки зрения Непал является единственной страной в мире, ну, оставшейся, где этот культ существует. И я считаю, что к нему надо прислушаться, изучить его всесторонне полно, ну и сделать какие-то выводы. Вот мы вот в этом готовы принимать участие и принимаем участие. Первым нашим, ну, не знаю, достижением или результатом будет эта книга, переведенная на русский язык. Ну и в дальнейшем мы будем в этом направлении там продвигаться, если кому-то интересно. Кстати, единственное, еще хотел что добавить, что Кумари соединяет в себя два культа религиозно-философских, буддийский и индуистский. У нее как 5 индуистских священников, как вот вы знаете, или мы знаем, и 5 буддийских. Соответственно, с этой точки зрения, мне кажется, что тоже очень интересно изучение этого культа. В общем-то, я закончил. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Yeah, very interesting thing you talk about this. Yeah, living goddess Kumari. Yeah. Сейчас я приглашаю непальские гости из Непала. रसियनमा भन्नु पर्दैन अलिकति उहाँको कुमारी बारे नेपालीमा अलिकता भनिदिनुस् न नेपालीमा हैन रसियनमा नेपालीमा अलिकता भनिदिनुस् न नेपालीमा भनिदिन्छु उहाँ चाहिँ इगोर अगरोदनिकोभ उहाँको नाम उहाँ चाहिँ हाम्रो नेपालको कल्चरबारे धेरै नै अभिरुचि राख्नुहुन्छ 2000 देखि उहाँ पटक नेपाल जानुभएको छ यसपालि जान सक्नु भएन यो उसले गरेर र उहाँले चाहिँ कुमारीका जो संरक्षकहरू हुन् वो परिवारसित उहाँको परिचय भयो र त्यसपछि पोहोर साल पूर्व कुमारी उहाँहरूको निम्तोमा मासको भ्रमणमा 1 हप्ताको भ्रमणमा पूर्व कुमारी मतिना साक्य यहाँ आएकी थिइन् र उनको ठाउँ-ठाउँमा स्वागत भएको थियो हाम्रो नेपाल हाम्रो राजदूतावासमा त्यसै यहाँको विश्वविद्यालय चाहिँ
ले स्कुल सिद्ध्याएपछि हामी कहाँ पढ्न आउनुहोस् भनेर अनुरोध पनि गरेको थियो र उहाँ चाहिँ अहिले हाम्रो संस्कृति प्रति ज्यादा नै अभिरुचि राख्नुहुन्छ र उहाँ भन्नुहुन्छ अहिलेको जमानामा 20औं 21औं शताब्दीमा धर्म र यो विज्ञान यो दुईलाई नै संयुक्त रूपमा यसलाई अगाडि लग्नु अगाडि जाने समय आइराखेको छ। अहिलेको समय यस्तो छ, धर्म पनि साथसाथै आउँछ, विज्ञान पनि त्यहाँ उन्नति गरेर राखेको छ। र उहाँ के भन्नुहुन्छ भने कुमारीको सन्दर्भमा उहाँले भन्नुभयो, उहाँ कहाँ कहाँ जानुभयो त्यो पनि बताउनु भयो, उहाँको ठुलो स्वागत भएको थियो। र अहिले दुर्गा शाक्य जो त्यसै कुमारी घरमा जन्मनु भयो र त्यहीँ हुर्कनु भयो, उहाँले लेख्नु भएको कुमारीको बारेमा नेपालको संस्कृतिमा तलेजु भवानी र जीवित देवी कुमारीको महत्व बारे स्थान बारे उहाँले जुन किताब लेख्नु भएको छ त्यसको अहिले उहाँको सहयोगबाट उहाँको अनुरोधबाट मैले त्यसको अनुवाद पनि गरेको छु। छिटै त्यो प्रकाशित पनि हुनेछ भन्ने बारे पनि भन्नुभयो। र उहाँ चाहिँ यो मिसनमा उहाँ लाग्नु भएको छ र भविष्यमा यसलाई यहाँ पनि रुसमा पनि अगाडि बढाउनको लागि उहाँ इच्छुक हुनुहुन्छ। यो कुराहरू उहाँले भन्नुभयो हाम्रो दुई देशको विकासमा। र कुमारीको बारेमा उहाँले भन्नुभयो कुमारीको हिन्दू धर्म र बुद्ध धर्मको एउटा संश्लेषणात्मक एउटा त्यो कुमारी पूजा जुन कन्या पूजाको त्यो चलन छ त्यो ज्यादै नै प्राचीन हो। हामीले दाज्यौ भनेदेखि यहाँको क्राइस्टको देवमातासँग पनि तुलना गर्न सकिन्छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। र उहाँले कुमारी कसरी छानिन्छ भन्ने बारे पनि अलिकति प्रकाश पार्नुभयो, त्यो हामीलाई थाहा छँदै छ। र यसरी उहाँले छोटकरीमा यही कुराहरू भन्नुभएको थियो। धन्यवाद। धन्यवाद कृष्ण दाइ। हामीसँग समय कम हुँदैछ, तर हाम्रो वक्ताहरू धेरै बाँकी नै हुनुहुन्छ। नेपालबाट त्यस्तै गरिकन रुसबाट आउनुभयो। विदुजी सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। विदुजी तपाईँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? विदु कास्ता विदुजीको आवाज सुनिरहेको छ। अब म मदनजीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। मदन मानन्दरजी, मदनजी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? हो, विदुजी आउनुभयो। ल विदुजी हजुर, भरतजी म अहिले छु। तपाईँबाट संक्षेपमा मदनजी पनि सम्पर्क हुन्छ। पहिला म विदुजीलाई अलिकति बोल्न दिन्छु। हजुर, वर्तमान नेपालमा बुद्धिज्मको स्थितिको विषयमा तपाईँबाट अघि पनि मैले बोल्न खोजेको थिएँ अलिकति। वर्तमान बुद्धिज्म भन्दा पनि म यो चाहिँ बुद्धिस्ट सम्पदाबारे केही राख्न चाहन्छु। र यसमा अङ्ग्रेजीमा बोल्नु हुँदा राम्रो हुन्थ्यो विदुजी। उहाँको चाहिँ नेटमा केही गडबडी भयो जस्तो छ, नत्र उहाँ चाहिँ अघिदेखि आएर बस्नु भएको थियो। ल मदनजी तपाईँ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? नमस्ते सबैलाई। हजुर मदनजी, तपाईँबाट केही कुराहरू हामी जान्न चाहन्छौँ। एकदम छोटोमा केही कुराहरू राखिदिनुहुन्छ कि? Uncle, yes. I think most of the issues have been tackled by Mr. Basant Maharjan, well and good, and at the same time our Russian colleagues too, who did PhD. In fact, in addition to that, I would like to add some of the issues which probably kept or could not explained by Mr. Basant. He's a well-educated person in Nepal, of course, and he has done quite a lot of things after his degree in Nepal, in Buddha University probably. What I would like to add is he couldn't mention, he mentioned about the Padmasambhava, but at the same time, his contribution to Nepal and Tibet, it was missing. For example, he was well trained in Nalanda University. It's really known for, Buddhist, as a Buddhist institute, way back from long back, 6th century. And he came to Nepal after he studied in Nalanda. He came to Nepal in Parvi, and that's the place where he got enlightenment. In fact, so northern Nepali people or the northern Buddhist people, they call it second Buddha as well. And he's the real disciple of Gautam Sakyamuni, Gautam Buddha. And he was so intelligent, and at the same time, and he's expert in Tantrism, and at the same time,
there was a problem in Tibet that was mentioned by Basantaji as well. It's clearly mentioned. There was a political problem and religious problem. And the king, in fact, invited Padmasambhava, he is also known as Guru Rinpoche, to Tibet. And after completing his trip, Padmasambhava or Guru Rinpoche's trip in Khotang and Mustang and other places, he went to Tibet and managed to get, the Samme Gumba. That was the first monastery that he constructed there. During the time in Tibet, there are the different, states, the kings and all the things in China, Tibet and all. So the Bon religion was prevailing, and Vasant has explained to some extent to that one. Bon religion, that's almost similar to our, Tamang's, Bon, the Thami Thakri. This is typical. And when he started preaching the things and doing the tantras there, the people of Bon religion translated to this Nyingma Buddhism status there. And he was so successful to spread the Buddhism in Tibet that it was really big issues in Tibet. And there are about 125 great people, translator and all things, and his disciple, 25 disciples, he sent it to Nalanda to get translated of all the Buddhism document, and get it back to Tibet. So that's why it has come from Tibet, and the Guru Lama used to come to Nepal and Tibet, and it's very, in that time, very accessible. So that was the case, in fact, how we confused and Tibet Buddhism of Lamaism and all things. So in terms of Mahayana and Vajrayana and Tantrayan, Padmasambhava Guru Rinpoche is the pioneer, in fact, to explain Sakyamuni's principles of Mahayana and Vajrayana. And he was expert in Tantrism as well. So that made it very clear to Western country in the United States to disseminate the Buddhism in terms of Mahayana and Vajrayana. Of course, even Atisa, Dipankar Atisa and all in 11th century, he also preached the things, and other people, other Buddhism Lama also did a very good jobs. But in Nepal, I would like to say that the priorities, in fact, in Nepalese culture and his enlightenment in Nepal is great, and it is a very good symbol of things for Nepalese people, for not only for northern people of Nepal, but for the people of the country as a whole, about the Padmasambhava is very important, and it's a great symbol. And a lot of monasteries are coming up in the name of Padmasambhava in northern belt of Himalaya, Mustang, Dolpa, and all the places, and at the same time in Kathmandu. This is what I would like to say. Add on Basantaji's presentation, who did a very nice presentation. I learned a lot from him as well. And at the same time, the Russian scholar, he also presented his PhD part. It was very good. So this is what I would like to say about Padmasambhava, and it's so intellectual things that happen in Nepal. We call it enlightenment. That is in Pasurga part, but in Forfing. So that's what I would like to say. I think this much is sufficient for that. Time is also very short. Thank you very much. Thank you very much, Madanji. धेरै धन्यवाद. We have one guest from Germany too, Elena Ananeva. Elena Ananeva, she's from Germany. Now I request Elena Ananeva. I see her. To say something. Elena, can you unmute? She's there. Can you unmute, please? Приглашаем вас. По-английски, может быть, по-немецки нет? Ну, давайте. Please unmute, please. We are not listening to you. Please unmute. Майк открыть надо. Все. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада всех видеть. Но я по-русски, я не готовилась, конечно, я без доклада. Хотя могу, конечно, и докладом выступить. Но у меня такие книги вот есть, и они даже с перевертышем о нашем конкурсе, о котором я могу коротко рассказать. Но вначале я хочу, во-первых, всех поблагодарить и обязательно Кришну Пракашресху, доктора нашего и замечательного автора, писателя, переводчика, за приглашение. Спасибо. За перевод моих стихотворений.
Да, я поэт, и я искусствовед, также журналист и очень спонтанный, энергичный человек. Поэтому, конечно же, 4-й час, как я с вами, и очень интересно. И от всей души я поздравляю. И от Содружества «Глория» с 70-летием демократии Непала, с юбилеями, с юбилейной датой путешественника Минаева, с тем, что я прослушала столько интересного. Я живу в Германии, а сама из Одессы. Одесса, город у Черного моря, Одесса – центр тоже нашей культуры, и соединяет и русский язык, украинский сейчас, и главное – дружба между народами, писателями, художниками. И, конечно, очень интересно мне, как искусствоведу, которая работала более 20 лет в экспертной деятельности, совместно с музеем, и с Эрмитажем, и с музеями Москвы, бывала там на практических конференциях, вот, так как у нас центр был в Министерстве культуры Арбат-35 в Москве, бывала в Китае с практическими конференциями. В общем, это очень интересно, и просто я уже даже потонулась в такой информации. Я хотела сказать, что буддисты у нас в Одессе тоже очень активные. Я многих знаю. Они встречаются на площадях с барабанами, прекрасными одеждами. В общем, это все настолько восторгает, и это соединяет культуры, религию, народы и людей творческих деятелей, литературы, искусства, художников, всех нас, людей доброй воли. Дай Бог, чтобы был мир. Вот. Отдельно хочу поблагодарить вас, дорогой наш автор уже, Кришна Пракаш Редха. Я помню ваше не такое легкое для русского языка восприятие имя, фамилию, потому что в нашей 7-й антологии же, антология, которую издает Содружество деятелей литературы и искусства «Глория», мы издаем вот как виртуальную книгу. Она идет уже по самым известным сайтам, порталам, Озон, там, ну, Литрес, конечно, Андроном и так далее, в Фейсбуке. И вот мы публиковали уже первые переводы, Раджи, да, интереснейшие рассказы, юмористические, веселые. И я думаю, что это нужно продолжить такую практику нашу, замечательное начинание. Как бы я увидела и сразу... Слава Богу, что из этой книги оно сканировалось и с благодарностью, и с разрешением вас я это опубликовала уже. Так что приглашаю и к прочтению, и к участию в наших проектах. Всех, кто сейчас нас смотрит и дальше будет смотреть, интересоваться. И мало того, мы сейчас совместно вот с Евразийской гильдией писателей, в которую меня вот только недавно приняли. Ну, я член Союза писателей 21 века, российского, московского Союза писателей, также Академии Марс, да, известная, благодаря которой мы познакомились, и Академия русской словесности, поэтому я русскому языку не изменяю, а его в мире продвигаю. И в Украине, и в залах, где проходят финалы нашей практической деятельности, финалы конкурса имени де Ришелье, а обычно они проходят в большом зале Музея западного восточного искусства, где также очень много непальских произведений искусства. Вот это я хотела донести до вас, да, что, чтобы знали нас, наших, участвовали также. И вот в этом движении, которое мы начнем в марте где-то, вот мы начнем с весной, снова сезон нашего вот, года 21-го, и новый сезон, который мы соединим также
все страны, как обычно, но он будет и называться у нас как Всемирное движение, арт-фестиваль «Бриллиантовый дюк» у нас был и «Бриллиантовый венец» теперь был. Поэтому я вам очень благодарна, что вы дали мне вот такую возможность. Конечно, я могла бы читать много произведений. В следующий раз. Спасибо большое, Елена. Спасибо вам огромное спасибо. Всего самого доброго. उहाँ चाहिँ जर्मनीमा बस्नुहुन्छ, उक्राइना रसियन भाषा उहाँको मातृभाषाहरू हो र उहाँ चाहिँ ग्लोरिया यो उसमा यो विश्व नै उहाँ कवियत्री पनि हुनुहुन्छ र उहाँ चाहिँ यो विश्वमा नै यो साहित्यिक सांस्कृतिक उसमा एकत्व मैत्री इत्यादिको लागि उहाँ काम गरिरहनु भएको छ। उहाँ मास्कोमा पनि उहाँ आउनुहुन्छ बराबर र यहाँ प्रदर्शनीहरूमा कन्फरेन्सहरूमा इत्यादिमा भाग लिनुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो कि मैले रुसी भाषा उक्राइनी भाषा इत्यादिको लागि उहाँ जर्मनीमा बसेको धेरै भए पनि म चाहिँ यसको पनि विकासको लागि यसको उत्थानको लागि मैले काम गरिराखेको छु भन्नुहुन्छ र त्यहाँ पनि बुद्ध धर्म मान्नेहरू त्यहाँ पनि भेट्छु, कतिलाई त मैले चिनेको पनि छु भनेर उहाँले भन्नुभयो। छोटकरीमा यही हो, अरू चाहिँ उहाँसँग अब पछि पनि हामी भेटघाट गर्नेछौँ। धन्यवाद। Спасибо, Елена Minaev. Спасибо огромное, вам успехов. Today we have guest from बिजुजी आउनुभयो जस्तो छ है। England, Dr. Santavir Singh Tuladar, Dr. Bal Gopal Shrestha, Unas Gosti is Muscovy, председатель Московского союза литераторов, Valerie Gachunen. Moscow. Yeah, we have another guest from Portugal, Swambhadar Tuladar. So many guests we have, but we have not too much time. That's why बिजुजी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? हजुर हजुर म छु है। लौ त बिजुजी त तपाईबाट हामी अब छोटोमा तपाईको केही कुरा राख्नु छोटोमा सारगर्भित म चाहिँ टिलराकोटको बारेमा भन्न चाहन्छु। इङ्ग्लिसमा म भन्न खोजिरहेको छु र टिलराकोट is now enlisted in a tentative list of World Heritage Sites for last 25 years. Government of Nepal made a submission on May 23rd, 1996 to include Tilrakot in the list of UNESCO World Heritage Sites. Tilrakot is, yes, it is in Lumbini. Lumbini. Tilrakot is waiting to be nominated in the list of UNESCO World Heritage Site for a quarter century since it has been tentatively listed in 1996. A quarter century is wastefully a very long period to keep a prominent archaeological site in a pipeline. Tilrakot, the palace of King Sudodhan, where his son Prince Siddhartha Gautam spent 29 years of his life, is undoubtedly a stepping stone of the pathway to enlightenment. Prince Siddhartha Gautam is now known by the entire world as Gautam Buddha. Nepal is known for its tremendous natural and cultural heritages. Yet only 10 heritage sites of Nepal have been included so far in the UNESCO World Heritage Site. Sagarmatha National Park, Chittagong National Park are two natural heritage sites that have been included in the UNESCO list in the year 1979 and 1984 respectively. Similarly, several cultural heritage sites of Kathmandu Valley and Lumbini were also recognized in the tangible cultural heritage site of UNESCO list. There are 15 tangible heritage sites that have been kept in pipeline. 6 sites since 1996 and other 9 since 2008. The government of Nepal, the Tilrakot is discovered by Purna Chandra Mukherjee, an Indian archaeologist in 1899. It is believed that Mukherjee traced the historical site, taking the travelogues of 2 Chinese pilgrims into consideration. Experts have discovered the ruins and remains of monuments, sculptures, and ponds that established the evidence
to prove the place was the capital of Sakya Kingdom and hometown of Lord Buddha. Fresh excavations have been carried out in the recent times as well in order to pave the way for further studies on the archaeological sites. During the series of excavations that took place from time to time, several items and structures have been unearthed, which the archaeologists have identified as the integral part of Tilrakot Palace. The archaeologists have also traced a metal workshop used to make weapons and agricultural tools and mintings of coins. Ancient roads have also been unearthed in the vicinity. The construction of ancient roads dates back to 7th to 6th century before Christ to 2nd century AD. It has already been a quarter century since Tilrakot, the archaeological remains of ancient Sakya Kingdom was included in the tentative list of UNESCO heritage sites. 5 other sites were also included. One of the important sites is Ramagrama, where the relic of Lord Buddha has been kept. This also has been enlisted as a tentative list 25 years ago. So it is high time for the government of Nepal, conservationists and civil society to come together to do needful to get these sites of historical and archaeological importance nominated in the full-fledged list of UNESCO World Heritage. So no further delays should be made to go through the nomination process to establish a due place for Tilrakot, which is undoubtedly a key to enlightenment that Lord Buddha has spread for welfare of entire humanity. So for this reason, I have visited recently 2 times in this month in Tilrakot, and I have noticed just now Sanurada Sake in this meeting, who is now the member secretary of the Lumbini Development Trust, and who has also agreed that we should work together to get Tilrakot nominated in the full-fledged list of UNESCO heritage site. So this is all I have got to say for now. And I understand that as time is limited, there are lots of things that we need to discuss about Tilrakot, maybe in the other session. Thank you very much for giving me this chance. Thank you very much, Vijay. Appreciate your contribution. Now we have another guest from NRN in Nepal. NRN का बद्र केसीजीलाई अब म बोलाउन खोजिरहेको छु। बद्रजी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? बद्रजी देखिएन, हुनुहुन्न जस्तो छ। बद्रजी हुनुहुन्न। गोविन्दजी सम्पर्कमा हुनुहुन्छ? गोविन्दजी पनि सम्पर्कमा देखेको छैन मैले। उहाँहरू नेपालमा हुनुहुन्छ, व्यस्त हुनुहुन्छ जस्तो छ। म अब हली नेवा गुठी नेपालका संस्थापक संरक्षक शान्त प्रकाशजीलाई सम्पर्कमा ल्याउन चाहन्छु। शान्त प्रकाशजी, शान्त प्रकाश श्रेष्ठजी देखिएन, सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो तर अहिले देखिरहेको छैन। शान्तवीर पनि हुनुहुन्छ। शान्त प्रकाश पनि हो, शान्तवीर पनि। शान्तवीरजी हुनुहुन्न? शान्तवीरजी हुनुहुन्छ क्यारे? शान्तवीरजी बोल्नुहुन्छ? जुजुमानजी उहाँहरू सम्पर्कबाट बाहिर जानुभएको जस्तो लागेको छ। एकनारायणजी हुनुहुन्छ सम्पर्कमा? उहाँ चाहिँ हुनुहुन्न। हाम्रो शान्तवीर सरले बोल्न खोज्दै हुनुहुन्छ। ल शान्तवीरज्यूलाई दिनुहोस्। शान्तवीरजी नमस्ते। नमस्ते। हजुर। Good evening, everybody. छोटोमा केही कुरा बोल्दिनुहोस् न। छोटोमा। I am from Nepal. From London now. I'm recently in London, and I am very delighted to attend this wonderful conference regarding Buddhism, Nepal heritage, and
its relations to different countries. I'm very delighted to hear all these from Russian experts and different Nepalese experts, and I thank my elder brother Krishna Prakash Shrestha for giving me this opportunity, golden opportunity, to attend such a wonderful conference. I wish everybody a grand success, grand, and I praise the grand presenters of everybody. Thank you all. Thank you very much, Santa Birju. स्वयंभूजी पनि हुनुहुन्थ्यो। अब कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि दिनु होला। रिताजीले हात उठाउनु भएको छ। We have America. Participate from different countries. America, German, Russia, Nepal, and from Israel too. Ritaji from San Francisco, USA. Ritaji, do you want to something to add? हुन्छ म नेपालीमा भन्छु है। थोरै कुरा बोल्दिनु होला है, हामी अब सक्ने क्रममा छौं। मैले धेरै पनि बोल्दिन म। नमस्कार सबैलाई है। आज यो त्यस्तो ठुलो पावन घडीमा हामी सबै जुमबाट एकत्रित हुन पाएको धेरै धेरै धन्यवाद है। आज मलाई यति खुसी लागेको छ कि आज बुद्धिज्मको बारे धेरै ज्ञानहरू पाएँ हैन। मैले धेरै ज्ञानहरू पाएँ। ठुलठुला विद्वानहरू, रसियन विद्वानहरू, नेपालको विद्वानहरू सबैबाट पिछोरबाट धेरै ज्ञान पनि प्राप्त गर्यौं है। त्यस्तै म पनि 2005 मा चाइना तिब्बत नेपाल इकोनोमिक ट्रेड फेयरमा तिब्बत गए थिएँ कि त्यहाँ हुँदाखेरि अब भिरकुटीले हाम्रो प्रिन्सेस भिरकुटीले बुद्धिज्म कति प्रचार गरिराख्नु भएको देखेर धेरै गर्व गरेको थिएँ हैन। आज उहाँबाट नै त्यस्तो सोन्छौं गम्पो जस्तो मान्छेलाई परिणत गरेर कस्तो बुद्ध मार्गमा ल्याउनु भएको नै हामी नेपालीको लागि ठुलो देन हो हैन। त्यही भन्न चाहन्छु कि उहाँ एउटा प्रिन्सेस भएर हैन नेपालको लागि त्यत्रो गर्नु मतलब संसारको लागि गर्नुभएको। मैले त्यहाँ पोटला दरबारमा देखेँ र उहाँको फोटो पनि खिचेर ल्याएको छ। यो हाम्रो भिरकुटीको यो है, यो भिरकुटीको छ नि है। कस्तो राम्रो यो अनि पोटला दरबार भयो हैन। यो पोटला दरबार भयो है, यो पोटला दरबार भयो अनि भिरकुटीको यो। त्यसैले म यो देखाउनलाई मैले भनेको के त्यहाँ त्यसो धेरै धन्यवाद है। आज सबैलाई धन्यवाद छ है। हजुर Rita is Francisco Sasa ana bila Tibete ana vidiela tam как непальская принцесса там распространяла буддизм, и она горда тем, что принцесса могла превратить Сонцан Громпо в буддизму, и она сняла фотографии этого патла, это дворце, там есть у भिरकुटी портрет. Вот это она сказала. Всем благодарит, особенно российским ученым и непальским ученым, которые рассказывали о буддизме, и она говорит, что очень многое новое узнавала по этой конференции о буддизме. Спасибо. धन्यवाद कृष्ण दाइ। आज जति पनि सहभागी हुनुभयो नेपालबाट, त्यस्तै गरी रसियाबाट, कोही अरु हुनुहुन्छ कि बोल्न चाहने अरु विश्वभरिबाट जति पनि सहभागी हुनुभएको थियो, उहाँहरुबाट बुद्धिज्मको विषयमा, बुद्धिज्मको वर्तमान स्थितिको विषयमा, इतिहासको विषयमा धेरै जानकारीहरु हामीले प्राप्त गर्यौं। यो चाहिँ आजको सम्मेलन, अनलाइन सम्मेलन एक किसिमले धेरै सहभागीहरु, विद्वानहरुको सहभागितामा भएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै नयाँ कुराहरु पनि खुल्न आएको छ। यसको निम्ति म सबै सहभागी अतिथिहरुलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु। प्रमुख अतिथि कार्यवाहक राजदूतजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। कोही बोल्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हातबाट संकेत गर्नु होला। Если вы хотите говорить несколько слов, вы можете говорить. Попрошу вам. Сегодня вы все участвовали. Вам всем скажу большое спасибо. Now we are going to close, or we are closing our today's online conference. Председатель конференции
शिवमणि भुर्तेल, сейчас он завершает конференцию. शिवमणि भुर्तेल गएर आउँछे, नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद रुसका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। शिवमणि भुर्तेललाई अब म समापन मन्तव्यको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। सबै सहभागीहरूलाई शिवमणि भुर्तेललाई सुन्नको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु र अरू सबै सहभागीहरूले कृपया आफ्नो साउन्ड म्युटमा राखिदिनु होला। Irina, म्युटमा गइदिनु होला। Ты хотела что-то говорить? Нет, Ирина? Нет. ಶಿವಮಣಿ Буртел. Но сейчас, после закрытия теперь, ладно? शिवमणि Буртел. नमस्कार। ल शिव, आजको यस अनलाइन सम्मेलनका प्रमुख अतिथि रुसका लागि नेपालका कार्यवाहक राजदूत श्री हिमानन्द भुषालज्यू र यस सम्मेलनका आयोजकहरू रुस नेपाल सहयोग तथा मैत्री समाज मस्को, भारतवर्ष अनुसन्धान केन्द्र मैत्री समाज मस्को, रसियाली हिमालय तथा तिब्बत अनुसन्धानकर्ता सङ्घ सेन्ट पेटर्सबर्ग, विश्व नेपाली साहित्य महासङ्घ रुसी शाखा, हाली नेवा गुठी सङ्घ नेपाल, नमस्ते नेपाल सामाजिक सहयोग संस्था इजरायल, रेडियो नमस्ते नेपाल, यी सम्पूर्ण आयोजकहरूलाई यसरी लगातार आज 3 घण्टा भन्दा पनि लामो समय बसेर आफ्ना अभूतपूर्ण मन्तव्यहरू राखिदिनु भएकोमा म यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। र नेपालमा प्रजातन्त्र स्थापनाको 70औं वार्षिकोत्सव बौद्ध धर्मका आद्यता रुसी प्राच्यविद इभान पाभ्लेभिच मिनाएभको नेपाल यात्राको 145औं वर्ष एवं उनको 180औं जन्म जयन्तीको उपलक्ष्यमा म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद उसको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको यस कार्यक्रम अब यही नै समाप्त गर्नेतिर लाग्नुपर्ने हो, किनभने धेरै साथीहरू यहाँ थाकि पनि सक्नु भएको छ र मभन्दा अघिल्ला पूर्व वक्ताहरूले असाध्यै आफ्ना हिस्टोरिकल एकदमै विद्वान चाहिने कार्यक्रम कुराहरू राखिदिनु भएको छ। यो चाहिँ नि असाध्यै नै इन्फर्मेटिकल कुराहरू राख्नु भएको छ। यो सबै लिनलाई सायद हामीलाई यत्रो धेरैले के पुग्ला र यो अब उहाँहरूले असाध्यै राम्रो अध्ययन गरेर आज धेरै कुराहरू बुद्धको बारेमा, यो मिनाएभको बारेमा धेरै कुराहरू, नयाँ कुराहरू सिक्न बुझ्न जान्न पाइयो। म त खालि एउटा गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद यो कहिले, किन, कसको लागि गठन गरियो भन्नेको लागि म 2 शब्द छोटो भन्न चाहन्छु। 2003 सालमा यो दबा म अलिअलि रसियन भाषामा पनि भनिदिन्छु है। 2003 году было создано Ассоциация нерезидентов Непала с целью объединения непальской диаспоры со всего мира под одной крышей для того, чтобы защитить и поощрять интересов непальцев за пределами Родины, также использовать их потенциал и ресурсы для благосостояния Непала. В соответствии с уставом ассоциация является некоммерческой, негосударственной и неполитической. Ассоциация развивается глобальной сеть и создает общие платформы. Уже сейчас 82 странах мира, и мы являемся уже членами, и сейчас насчитывается более 5 миллионов непальцев, живущих за рубежом. А вот
यो इङ्ग्लिसमा पनि भनौँ हैन, बस फेरि नबुझ्नु होला नेपालीहरूले। To unite and bring Nepali diaspora all over the world under one umbrella. In 2003, we established Non-Residents Nepalese Association to protect rights and interest of Nepalese diaspora, to establish global network with a common platform for Nepalese diaspora, to attract and facilitate Nepali diaspora in investment for economic and social development of Nepal, to promote tourism, culture, and heritage globally, to materialize knowledge, skill, and other things for social economic development of Nepal. यसरी आजको दिनमा नेपाली डियास्पोराले के गरेको छ भन्ने कुराहरू तपाईले पनि विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूबाट मास मिडियाबाट थाहा पाउनु भएकै होला। अझै गर्नुपर्ने काम त धेरै छन्। यस्ता सम्मेलनहरू यस्ता किसिमका हामीले यहाँभन्दा अगाडि पनि टु क्यापिटल काठमाडौँ हैन है किसिम दाइ दुई स्थली छ मस्कवा काठमाडौँ पनि हामीले विमोचन गरेका थियौं र यसभन्दा अगाडि पनि विभिन्न एक्जिबिसनहरुमा भाग लिएर हामीले नेपालको संस्कृति परम्पराहरूको प्रमोट गर्ने गरिरहेकै छौं। अन्त्यमा अब यो धेरै शब्द भन्दा पनि यहाँहरु सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै म आफ्नो दुई शब्द यही टुङ्ग्याउँछु र सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यो सम्मेलन यही समाप्त भएको पनि म घोषणा गर्न चाहन्छु। थ्यांक यू भेरी मच।